Les amis, bonjour. اليوم معنا واحد l'invité spécial, Harley Quinn. صافا Bonjour. دايره التصويره ديال Harley Quinn. Bon, غير petite présentation نعاودو petite présentation. Tu صافا ولات expert في الاي-commerce. تلاقيتها هذه واحد 2 ans et demi à peu près. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, à l'époque كانت جات دارت عندي formation في البيرو. فوالا صافا عاودينا ان بو على الاكسبيريونس ديالك، عاودينا شنو قريتي، شنو كنتي خدامه افون دو باسي الاي كوميرس، وقولي لنا سورتو علاش ما بغيتيش تورينا وجهك. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà te remercier pour l'invitation. Un peu de مرحبا. célébrité, ça fait du bien, hein. شنو هو Allah يبارك فيك. Un peu de السيليبريتي؟ célébrité, hein. Un peu de YouTube. سيليبريتي؟ نو سيليبريتي ما والو، نو نو. Un peu de YouTube. سي Bah oui, bah ça me fait plaisir en tout cas. ça fait Ça veut plaisir dire que ça. j'étais une bonne élève, hein. Tu fais partie des meilleurs. Et bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. مرحبا بك. Alors, comme tu as dit, je m'appelle Safa. J'ai travaillé, j'ai fait des études en biomédical. J'ai travaillé en biomédical entre la France et le Maghreb pour un bon bout de temps. Et par la suite, on va parler de ça, je pense, par la suite pourquoi je suis passée de salariale auto-entrepreneur, si on veut dire ça, L'indépendance financière plutôt. et une indépendance financière. Et pour l'autre question, pourquoi j'ai pas voulu me montrer, en fait, comme toute communauté, il y a toujours de bonnes personnes et de mauvaises personnes, si on peut appeler واخا ça عندنا لي comme ça. موفيز بيرسون في لا كوميونيتي Ouais, قليل ouais, بزاف، سي ouais, تري très très تري rare. rare. Mais n'empêche qu'il y en a. Qu'il y en a, on est là pour partager une expérience, pour partager le peu d'expérience que j'ai, pour j'aime bien pousser les gens à avoir une indépendance financière. Et j'ai pas envie qu'on s'attarde sur d'autres choses. Parce que j'ai vu, à chaque fois, il y a des commentaires qui sont pas très gentils. Et قلال clair, صافا mais قلال. oui, c'est très bien. Heureusement que c'est clair. Heureusement que c'est clair. قلال. Et tu sais vraiment زعما هاد la petite chaîne هادي زعما الصراحه elle fait partie des chaînes اللي فيها le moins de C'est commentaires respectable. négatifs. Et parce que vraiment كاينين ناس vraiment زوينين، ناس نقيين، et Ouais, des je gens sais, qui j'ai sont là remarqué. pour partager et tout زعما. Bah oui, j'ai Mais remarqué ça la chaîne. En même temps, le groupe Facebook, c'est un groupe magnifique. ouais, oui, le groupe Facebook c'est Du coup, là, exceptionnel. c'était juste par rapport à ça, je suis dans ma phase positive. J'ai pas envie Je des critiques comprends. par rapport à mon expérience, ça va pas me déranger, mais des critiques qui n'ont rien à voir avec le sujet, je vois pas l'intérêt. Je comprends. غادي ديال l'anonymat حتى انا سي كيلكو شوز زعما كي مو توني هكا. شحال هادي راه ما كنتش كنبان Bah, كاع، je sais, hein. ما كان عندي لا فيسبوك لا انستغرام، جيتي با لا وجهي ما كانش معروف حتى سميتي ما كان. Mission. اي وي écoute après tu t'habitues ou et aussi pour partager. Et je pense que le fait de توريهم وجهك وهذا لا، ça passe plus Mais bien فهمتي. sûr, bien sûr. غيدوز حسن فهمتي. Au début Oui, ça j'avais c'est clair. commencé، لا عقلتي، كنت كنصايب دي فيديو غير اوديو. Oui, audio, tu montrais pas ton visage. حتى التصوير جا وغادي داكشي بروغريسيف. Progressif jusqu'au moment où je dis que ça là et que ça. C'est Ouais, une bonne écoute. chose. Et voilà. Après c'est bien. Là je trouve l'expérience مزيانة. كتلاقى مع ناس مزيانين، la preuve. Voilà, je t'ai rencontré, t'as énormément de gens, le groupe. Vraiment, c'est une expérience زوينة, très très enrichissante. فين وصلنا شنو alors raconte-nous un peu قلتي لي بديتي enfin pour les gens ما انا كنعرفك زعما بديتي قريتي على برا، جيتي En fait, je fais خدمتي des شويه على études. برا ودخلتي للمغرب ياك؟ Exactement. Je travaillais en France, مهم. une multinationale. C'était quelque chose de bien, une belle expérience. À un certain moment, pour des raisons familiales, il faut continuer à نهضر بالعربية أكتر ياك. ايوا الا قديتي سينو زعما Oui, راه oui, oui. القضيه Non, ديال ça c'est. الهضره سي ان لونغاج سي تو فهمتي.
تهضري بالانجلي بالفرنسي بالعربيه بالشلحه باش ما Là, il faut بغيتي juste que صافي le message لو ميساج يدوز le maximum وصافي. ça fait. Alors, c'était une bonne expérience en France. Par la suite, pour des raisons familiales, j'étais obligée de rentrer au Maroc. مهم. مهم. Alors, j'avais du mal à trouver un travail déjà floul. مهم. Vraiment beaucoup de mal à trouver un travail. On me disait depuis toujours que في المغرب, ça marche le principe ديال باك صاحبي. Je me disais oui, bien sûr, ok, c'est عارفة هكاينة, mais كنقول tant que tu as un bon CV, une bonne expérience, c'est pas possible que tu trouves pas quelque chose. Eh ben non, tu trouves rien. C'est difficile, c'est كنقول difficile. C'est un peu c'est difficile. très difficile. تقول peut-être doula, oui, ça marche comme ça, pas le privé, parce que le privé, l'objectif dialogue, c'est que le maximum d'argent, du coup, il faut des personnes qui sont capables de faire ce travail. Donc, يقلبوا على les compétences, mais c'est pas toujours le Mais cas. C'est pas même dans toujours. le privé, je me suis retrouvée avec Nas qui tu connais quelqu'un, tu rentres, tu connais personne, bah tu n'as rien à faire ici. Les pistons, le portefeuille, Oui, c'est. oui, oui, oui. C'est comme. Alors, Floul, j'ai commencé à postuler, que ce soit le public, que ce soit le privé, postuler. Jusqu'au moment, parce qu'à un certain moment, tu te dis, الفلوس اللي جبتي معاك غيتقاضاو. À un certain âge, tu peux pas commencer à te dire que تقول tes parents دور معايا. C'est normal. Hein. Si Surtout c'est quand tu pas t'es indiscret, habitué. si c'est pas indiscret à sa غير باش نعطيو l'âge ديالك si tu veux après, je sais pas. Ouais, ouais, j'ai 35 ans et tranquille. Tu as des. Moi, نقولوا واش la situation, tu as des enfants ou là, enfin, c'est Non, comme tu veux. j'ai pas d'enfant, je suis mariée, j'ai pas d'enfant. Le flou, quand je suis rentrée, j'étais toujours pas mariée. Alors, on disait en rentrant, j'ai commencé à postuler un peu partout. Mais Inch'Allah, euh, je me suis lancée, قلت غادي نصاوب un peu centre d'appel juste pour avoir de quoi bouger, de quoi voyager pour les entretiens, de quoi هذا. J'ai pu avoir des entretiens, 12 des entretiens. Et جاب الله الفرج. J'ai fait 3-4 mois ديال centre d'appel. Mhm. Centre d'appel, c'est une expérience, c'est bien de dépanner avec, mais c'est pas bien tôt. C'est vrai parce que ملي كتطول تماك tu commences à بحال لا كتنعس un peu sur tes lauriers تسمع Exactement, ناعس je و je critique pas, c'est très très bien les non, centres au contraire, d'appel. non, 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 au contraire, je C'est critique pas. c'est une J'ai opportunité rencontré des vraiment. mecs. سمحي لي vas-y Ouais, vas-y toi. désolé. Alors, j'ai rencontré des personnes de tous les niveaux, les قاري بزاف, les docteurs, les ingénieurs, الناس اللي عندهم licence, الناس اللي عندهم الباك. Et c'est une bonne chose. اللي مازال ما كملش قرايته كمل قرايته اللي qui veut faire هذا كيخدم باش يديباني يقلب على خدمة en même temps. Mais ne trouvez pas dès que la petite sécurité وتبقاو جالسين. Un petit confort, dès que le petit salaire qui rentre, il y a des objectifs qui sont il y a des personnes qui vont loin, qui sont chef de truc, mais bon, la plupart restent à recevoir des appels ou là à Il faire passe des appels. l'école exactement. Et c'est la partie difficile de l'emploi et avec le temps c'est très 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 difficile, c'est très très difficile. Et surtout, c'est très difficile pour des personnes qui ont fait beaucoup d'études. J'ai rencontré des docteurs, des ingénieurs, des personnes avec master. Et en général, qui a fait des études par la suite, il n'a il ne va pas rester juste là à faire un centre d'appel. Il faut داك الشيء اللي قرا ولا داك الشيء اللي تعلم واخا les personnes autodidactes même sans diplôme خصو يخرجوا لأرض الواقع ما خصوش يخلي غير عنده. Ouais, Du coup, il faut chercher, il faut toujours chercher à faire quelque chose. c'est vrai, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Ouais, ouais. Il faut bouger. Alors Euh, Regarde pour Hada, tu es ingénieur, Yaka, ça fait. oui, exactement. Très bien. Alors, عاودنا un peu على كيفاش خرجتي من الخدمه وعلاش خرجتي من الخدمه ديال باسكو après centre d'appel je pense خدمتي في un poste Oui, مزيان oui, tu avais un bon exactement. salaire. زعما tu étais bien Assez صافي bon. situation اللي في المغرب كنقولوا لا مزيانه situation مزيانه stable et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, stable parce que en fait, le privé, je pense la plupart des gens, les cabinets privés, ils vont partager cela.
عندنا البريفي في المغرب والبريفي على برا سي با لا ميم شوز. البريفي في المغرب on te bouffe. On te bouffe, ça veut dire أنا بعدا là où j'étais في l'industrie pharmaceutique, 4 à 8 heures, tu sais pas à quelle heure tu vas sortir. Il y a toujours des choses qui ما viennent à la تهضريش على dernière كل minute شيء. que tu dois احنا faire un عندنا truc. الناس اللي خدامين معنا صافا ils sont bien. Ils sont bien. Mais tout c'est pas vraiment du privé, c'est autre علاش ماشي chose. بريفي وشنو حنا اش كنديروا؟ حنا راه بريفي ابخي وي ابخي كيوقعوا دي انسيدون مي جينيرالمون زعما انا je me considère pas comme un directeur ni rien du tout. فهمتي je suis un collaborateur بحال الناس كاملين. Après bien sûr on va pas commencer à jouer راه الخدمه هي الخدمه Bien sûr. on peut s'amuser. Voilà, mais les gens زعما كنحاول نحترم au maximum les horaires ديالهم. Et صراحه c'est ce qu'il devrait y avoir في toutes les entreprises. Mais je sais que effectivement كنتي عاوتاني على الشركه فاش كنتي خدامه c'était un peu difficile. C'était très difficile, tu rentres parce que il y a aussi كاين ديك مشكلة où il faut faire rentrer le maximum d'argent. Du coup, الربح هو le plus important. Hmm. Lorsque tu rentres à 8 heures, tu sais pas à quelle heure tu vas sortir. Tu peux pas avoir, tu peux rien programmer. Tu peux Hmm. rien, tu peux ne pas avoir tes week-ends. Et à un certain moment, tu te rends compte que tu vis pour travailler et tu travailles pas pour vivre. Et c'est une chose très Ouais. grave. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, donc الفلوس Et فينالمون اللي كتربح ما صالحين لك حتى شي حاجه راه. ما صالحتك لحتى حاجة. Ça d'un côté, d'un autre côté, tu te dis, euh, tu es là, tu travailles, peu importe le nombre d'heures que tu travailles. كتزيد في الخدمة الويكاند هذا ملي كتخدم أكثر ما كتربحش أكثر. Tu Hmm. travailles plus pour que d'autres personnes gagnent plus. Mais toi, ton salaire, c'est ton salaire. Et c'est ça le problème ديالو أن ماشي المغرب صافا ماشي المغرب سي لو certaines. برانسيپ ديال الكابيتاليزم الصراحه. Oui, c'est le capitalisme, mais Et c'est quand normal, il j'étais. faut accepter un Oui, peu parce que n'oublie pas parce qu'انا نبدا ندافع على لي باترون عاوتاني وداك parce que n'oublie pas que داك oh, لو parce que tu es un باترون. patron, quoi. لا ماشي حيت لو باترون وانت راه رجعتي لو باترون ماشي زعما غير. Oui, je suis devenue le patron, mais en prenant en compte ce que les autres. وي Je وي fais pas subir des choses les employés. Oui, انا متفق معك في هذه القضيه ولكن le principe ديال الكابيتاليزم après c'est lui qui prend le risque, c'est le patron qui va prendre داك le risque. Donc الا وقعت شي كارثه وطاحت ديك لا سوسيتي راه فوالا après le salarié راه il peut partir ويخدم في بلاصه اخرى. انا je dis pas que la situation ديال السالاريي زوينه ni rien du tout ما. Là, mais je dis pas le contraire. Je suis pas contre le travail. Tu me connais très très bien. Je suis contre le fait de profiter des gens. القضية ديال أنني أنا quand j'ai signé un contrat Oui, pour travailler 8 heures par jour. oui, oui. Du coup, à la France, quand je travaillais une multinationale, à 4 de tes heures, une fois tu as des heures supplémentaires, là, tu es payé pour ces heures supplémentaires. Une fois tu travailles le week-end, là, tu es payé le triple de ce que tu travailles في العاديين. Sinon, tu peux ne pas être payé كتجمع السوايع الزايدين et tu prends des RTT. Ça veut dire كتاخد داك لي السوايع كتاخد بهم de journée. Oui, oui. Ouais, écoute, c'est des Les pays choses qu'il n'y a pas ici. وتماك vraiment la législation ديال الخدمه كاينه Exactement, هنايا on ne respectée. protège pas les gens. Et tu te retrouves هنايا ce qui me dérangeait encore plus أن كاين ناس ملي دخلت أنا داخلة بديتي je travaille et tu te retrouves avec des gens qui ont déjà compris le système comment ça marche. شنو كيدير هو جالس il peut rester jusqu'à minuit c'est pas un problème il faut rien. جالس تما كيتفرج في مسلسلات مكسيكية ولا تركية ولا شي حاجة أنت كتضرب تمارة. كيبان أنا كيبان كيخدم كيدير راسو كيخدم. كيدير كيخدم هو ما عندوش مشكل يبقى جالس تماك. Il n'a aucun problème. هو جالس. Et surtout que moi encore, je faisais la navette entre Casa ou la ville où j'habite. Ouais. C'était lourd comme Du coup, tu te retrouves. حياتك tourne autour du travail. Tu te lèves pour travailler et tu reviens tard pour te reposer du travail. باش ترتاح باش تنعس. Tu deviens Et le tu deviens week-end un aussi. engrenage في ديك لا ماشين وصافي. après ملي كتخسر كيحيدوك وكيحطوا واحد جديد خدام صافي. Exactement. Quand tu es un torchon, un vieux torchon, on يلوحوك te jette. وكيخرجوا. Et on va embaucher quelqu'un d'autre. Donc on a Moi, compris c'était. que vraiment tu étais dégoûté par l'environnement, c'est ce qui t'a poussé لداك. J'étais dégoûtée par l'environnement et القضية ديال أنا je travaille quand je travaille plus.
ما كتزيدني salaire ما كتزيدني des primes ما كيتزادوني فهمتي c'est pas un projet ملي كيربحوا اكثر يعطيوك منه je sais pas des choses des non tu Oui, travailles pour oui. que ou tu sais surtout quand tu sais شحال كيتربح داك les projets Hmm. c'est غير des غير trucs غير غير pour signaler صفاء كانت خدامه dans un domaine scientifique donc فهمتي سيتي با ما كانش عندها ماشي زعما كوميرسيال ولا شي حاجه باسكو الكوميرسيال شحال ما باع شحال ما كيطلع ah الصالير non ديالو c'était pas ça oui bien sûr c'était ولكن pas جو مي ça رابيل صفاء tu étais effrayé انت par داك لو موند ديال c'est-à-dire vendre quelque chose ouais en fait c'était ma bête noire quoi ما c'était كتحمليش تبيع ah non je déteste ça je رجعتي déteste طياره vendre في البيع دابا c'est en mangeant qu'on a faim hein. exactement En fait j'avais c'est surtout le khla j'avais très très peur de me lancer parce que je j'arrivais pas à نفهم ديك ولا accepter le fait انني غادي نخدم ولكن في ثالث الشهر ما عرفاش شنو عندي c'est paradoxal ce que je raconte en même temps je veux gagner plus mais en même temps je veux savoir هذيك هي la définition de l'entrepreneur l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va faire un pari sur l'avenir فهمتي غادي نخدم je fais un pari ولكن ريسكي كاين ان ريسك سي فري كو غتقدر تربح بزاف وتقدر اوسي تخسر يفو اكسبتي هاد يفو اكسبتي هاد لو ديل سي تو مي بون ouais ماتون تو mais اكسبت moi j'avais très très peur vraiment j'étais effrayée de ça tu dis انني pas كنت vraiment كنموت بالخلعه le fait انني نخدم et نبقى خدامه الشهر الاول الشهر الثاني et par la suite il y a rien et كتلقى راسك tu as perdu ton travail, tu as perdu du temps, tu as perdu d'argent et tu n'as rien. je comprends je comprends j'imagine aussi que le background c'est-à-dire l'entourage ديالك la famille وداك الشيء ما عندهمش لي Exactement. Toute ma زونتربرونور famille, c'était موظفين privés ولا هذا ولكن c'est des personnes qui gagnent bien leur vie plus ou moins, mais en même temps, c'est عندهم كاملين un salaire vers la fin du mois. ما كاينش ديك بنادم هاد التجارة هذا on n'a pas ça dans la famille, vraiment dans la famille proche ما عندناش هادي كاع. وسي فري كو هاد القضيه ça facilite زعما باسكو Oui, comme الناس tu vois, تلاقيت زعما بزاف ديال الناس اللي عندهم التجاره في العائله ديالهم زعما سا بوز اوكان بروبليم يونس مثلا اللي هضرت معاه السيمانه الفايته سي لو كا سي كان اللي فهمتي ديجا بيني كاين في ذاك في البيزنس العائله ديالته في البيزنس وداك الشيء دونك سا بوز با ان بروبليم باش دوز لذاك باش زعما بوغ فيغ لو سو oui, oui. وكاين انا مثلا بيرسون في لونتوراج ديالي ما كاين في البيزنس ولكن سيتي ان تروك كي موبسيد عرفتي راه ملي كنت صغير تو بوتي داك 6 ans 5 ملي كنعقل على راسي وانا كنحاول نبيع شي حاجه لشي واحد سي Un grand homme, انكرويابل quoi. سي انكرويابل زعما كنت في لاكور دابا كنتلاقى الدراري كنحاول نبيع لهم شي حاجه المهم سي ما Mais عرفتش ce qui est bien, c'est خلاقيت بها que ولا حاجه ce qu'on peut, quelqu'un qui baigne dans ça ou quelqu'un qui n'a jamais connu ça, tout le monde peut faire. Ah, tout le monde peut réussir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je t'ai invité. Parce que vraiment, j'étais dans un background qui n'a pas avec le business. Et tu es parti, tu as fait des efforts. Enfin, les échecs d'hier, je n'ai pas le business et tout. Mais On est alhamdoulilah, obligé. aujourd'hui tu as réussi. Tu as réussi à célébrité. Et Ouais, vas-y, le premier projet et tout, e-commerce, dropshipping. ouais. Déjà, comment je suis passée pour faire du. Enfin, alors j'étais dégoûtée. À un certain moment, je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose, autre chose. أول حاجة غتفكر فيها bien sûr avec mon background اللي عندي français أنني غادي نقلب على un autre travail. Sauf que j'étais fatiguée, Casa, c'était loin, c'était fatigant. Et ni qu'un chose parce que tu étais en contact avec d'autres personnes qui font la même chose. Parce que c'est un domaine, du coup, quand tu te dis, ou bien tu vas faire le salaire dialogue, chose qui va pas être intéressante, ou là, ça va être la même merde. Chose qui n'est pas intéressante. Du coup, j'ai essayé de chercher sur Kidder. Une fois, je scrollais sur Facebook et tout, je trouvais des groupes de filles et tout, qui كتبيع pyjamas, اللي كتبيع الحوايج, اللي كتبيع هادي. J'ai Bien. essayé, j'ai acheté une première fois.
C'était une bonne chose. Par la suite, je commençais à chercher sur les chaînes YouTube comment ça marche, comment on fait pour prendre cela, comment هذا. Et j'ai découvert le truc via le dropshipping. Je connaissais Le pas site l'existence. d'Excel. Je connaissais pas l'existence. Du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos américaines parce qu'ils font plus beaucoup ça. هذا. Voilà, je me suis dit واش كاين شي حاجة qui est adaptée au Maroc. Parce que on reste des personnes qui sont في المغرب. Bien sûr, J'ai avec les cherché. contraintes de l'Maghreb, avec le mashakil de l'Maghreb. Exactement. Et J'ai surtout, cherché. et surtout la partie moyen de paiement. هذا Oui, هو je المشكل زعما اللي viendrai. كاين عند الأكثرية ديال المغاربة. Ouais, c'est le grand problème اللي عندنا في المغرب. Alors, je suis partie المغرب ou chercher sur. l'Afrique aussi. اسمحي لي كنقاطع. Oui, oui, زعما ben, on المغرب, est dans le même l'Afrique, les bain. pays du tiers-monde généralement. Ouais. Non, on est dans le même bain. Ouais, ouais. Alors, j'ai cherché dropshipping Maroc. Bah, خرجيولي. Il y avait des sites la formation, je t'ai contacté au téléphone. On avait pris rendez-vous pour une formation. C'était un samedi, si je me rappelle bien. 4 Un samedi السوايع. matin. 4 heures. 4 heures. Bah, j'étais un peu match, comment ça va se passer. Je te connaissais pas, il n'y avait pas ta tête. Un truc un peu. Quoi. Je me suis dit, je suis partie d'Excel. Pourquoi tu rigoles? Je me rappelle. J'étais انت avec ton mari وبقى هو كيتسنى باش Exactement, شي حدا j'étais là يقول avec mon وقعتك شي mari. حاجة. Donc, moi, parce que je suis une personne indépendante. Moi, je suis féministe. Je veux pas que tu sois là avec moi. Donc, mais bon, ce que tu vas faire, tu vas m'attendre. تغدوز ربع ساعة نكتب لك سر. سير بحال هذا غيكتب لك اولا لا شتي ما كتبت حتى حاجة طلع قلب طلع. عليا. Je suis là, tu étais quelqu'un de gentil, c'était bien. C'est bien passé, ça s'est bien passé. J'ai appelé au téléphone contre une seconde, j'ai appelé au téléphone et allez, vas-y, merci, ciao. Je t'appelle d'ici 4 heures. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Je me Et rappelle, c'est très ouais, très bien passé. Comment? c'était condensé. هذاك البروغرام كان ثقيل بزاف. كان ثقيل. un certain moment شنو بديتها في الاول سيتي سامبا بدينا كنهضروها هذا un certain moment دخلتي في التكنيك. انا avec ma formation avec comment je suis comment شنو قاريه et même je suis pas très bonne tout ce qui est informatique tout ce qui est هذا j'ai commencé à avoir peur. تنقول صافي واحد الساعه j'ai lâché prise je me suis dit ça fait Bon. 4 heures une demi-journée واحد الساعه تنقول غير نمشي بحالاتي parce qu'une demi-journée de perdu c'est pas la peine de continuer parce que ben, l'idée est vraiment quelque chose de très très difficile à faire. Mais c'est pas difficile. Ou tu sais là, ce qui a démocratisé le business, je voulais الناس qui دخلوا لهذا البيزنس وداك الشيء كامل. C'est Shopify. Shopify. Parce que شحال هادي راه je me rappelle la création de site كيفاش كانت ولا Bah oui. c'était la création de site كتمشي عند l'agence qui les réunions le cahier de charge قدنا le site كيتقاد le site داك الشيء ماشي هو هذاك c'était très très difficile. Aujourd'hui Shopify راه اي واحد. Tiens, j'ai des enfants de 13 ans qui savent beau les sites Shopify. عرفتي من 13 ل 65 ما Oui, كاينش parce شي que واحد ما كيعرفش يصايب سيت باسكو سي تري 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 سامبل c'est juste des سي Lego كتحط عليه هنا وهذه بحال لي هنايا. ليغو اكزاكتومون كتحط هذا فوق هذا وكتصايب لو سيت ديالك. Exactement, mais dès que ça, là j'avais parce que les informations qui sont là, tu dois tout. C'est l'avantage de le nouveau format que tu as, d'y en ligne. انك à chaque fois tu peux revenir تنسى شي حاجه غتمشي تقلب عليها ديك الساعات سي جو devais noter mais en même temps خصني نسمع نفهم وما خصنيش je perds pas ou c'était un peu c'était une formation individuelle. J'imagine avec des formations il y avait aussi des formations de groupe. J'imagine c'était encore plus. كانوا aussi les formations mais effectivement le taux de réussite اللي كاين عندي دابا les formations c'est-à-dire enregistrer plus le groupe plus les lives بحال هكا parce que aussi كاين des lives كندير معاهم des lives le taux de réussite il a explosé vraiment il a explosé parce que الناس ils ont le temps d'assimiler toutes les informations et كيبقاو عنده les vidéos ابيض فهمتي دائما عنده يخدم عليهم ويا الابديت ولا كان شي حاجه جديده كتصاوب تماك ولا كان شي حاجه une nouveauté un nouveau je sais pas des applications des choses هذا tu retrouves tout à je l'intérieur. pense que la chose la plus intéressante اللي ولات هي القضيه ديال الجروب باسكو ملي كاين ان جروب فيسبوك فيه غير الناس ديال لا فورماسيون اي سي دي جون اللي كلهم باغيين يخدموا وباغيين يمشيو dans la même direction. À l'époque ما كانش هذه القضيه هذه مي ماتنون فريمون الناس ديال الجروب كيجروك للقدام ملي كتشوف واحد كيبارطاجي كيقول راه جي فوندو ملي كتشوف واحد شت سكرايب
ça motive les gens qui C'est clair. جربوا قدام. Ah, c'est clair, le groupe il est magnifique quand on s'entraide ou dans le temps. On va quelque part où كلهم أنا je veux quelqu'un يشوف لي le site ديالي كي داير. Mais Hmm, personne ne va faire ça. hmm, Alors que tu as quelqu'un qui a mis le site ou des commentaires qui sont positifs, hmm, qui sont هذا vas-y change ça. Et moi j'ai un principe ديال القضية ديال on n'est pas obligé de passer partout pour apprendre. Il hmm. suffit d'apprendre les expériences des autres. Bien Tu n'es sûr, pas obligé de passer par toutes les mauvaises expériences pour apprendre quelque chose. bien sûr, bien Si sûr. tu vas faire mieux. Et tu vois beaucoup de sites, tu vois les critères de chaque chose, tu apprends encore plus. Bien sûr, Et bien tu sûr. tombes sur moins de fautes. Bien sûr, bien sûr. وهذا هو l'objectif ديال هاد لي لايف هادو اللي وليت كندير سي دو بارطاجي ليكسبيريونس ديال واحد اون بيرسون ريال تعاودنا على لا في ديالته كيفاش دار وهذا بور افونسي Pour avancer, pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes erreurs ou qu'ils apprennent à faire des choses comme il faut, Et c'est une bonne chose. et les Chacun se personnes forme. vont s'identifier à toi. بحال دابا مثلا انت غادي تكوني قريبه لشحال من بنت مثلا peut-être Exactement. le même parcours peut-être qu'elle va Ouais. s'inspirer peut-être que J'imagine que tu as plus de mecs que de filles dans la formation. Parce que حنايا on est comme تقول لك البنت c'est pas faire ça, c'est pas tout ce qui est technique, ما كتعرفلوش tout ce qui est هذا. Alors qu'il n'y a rien de technique, peu importe si c'est vrai ou pas vrai, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais il n'y a rien de technique. Moi je suis la moins technique, peu importe ce que c'est, تخسر لي البيسي كنمشي كنعيط mon frère اجي راه بيسي ما عرفتش كي ندير نشعلو. Et c'est des trucs que parfois كتعرف بليز ما نلصقش زعما c'est rien que ça. Et c'est vrai, c'est vrai. Tu sais que effectivement, qu'il y a beaucoup moins de filles la formation, تقريبا شي 10% à peu près de filles. ولكن هذاك 10% ديال البنات اللي كاينين, elles sont hyper studieuses. عرفتي, c'est un truc vraiment c'est واحد الملاحظه خطر. C'est-à-dire كيجيو كيدخلوا كيهبطوا على لي فيديو وداك الشيء ميثوديك حتى لواحد النهار كتصيفط لها ميساج فوالا مون سيت. Bravo, On est studieuse, qu'est-ce que tu veux, hein? bravo, bravo. Et c'est vraiment, j'ai été surpris par des sites. C'est-à-dire que البنت دخلت ما عمرها ما خدمات في شوبيفاي. Enfin, تبعت لي فيديو وداك الشيء كاملين اللي كان في لا فورماسيون. Mais vraiment, كتطلع لك un site professionnel, magnifique, ça fait prêt à être mis en ligne. ما كاينش. Exactement. En fait, les filles sont plus studieuses وديك غادي تيقول لك لا والدري عنده واحد الثقة في النفس أن زعما أنا واه هادشي بطاطا. Alors que non, c'est pas ça, c'est le travail qui paye. Une fois que tu travailles bien, là tu as les résultats par la suite. Les Ah, bnets يكونوا plus studieuses, plus minutieuses, elles veulent réussir vraiment. ملي كتوصل لديك l'étape أنا je veux faire mon truc ديالي, راه سي حيت pas le besoin زعما financier وصافي, mais elles veulent le faire vraiment. Même دابا ملي كتلقى même في القرايه et tout ملي كتلقى في ديك les grandes écoles ولا les choses avec حنايا on avait un classement pour faire واحد la formation كتلقى vraiment on était 10 personnes, il y avait 8 filles et 2 garçons. كتسبقونا زعما. Bah oui. ايوا جيو ديروا معنا السبور باش نديروا لكم. Bah ça on va pas rentrer ensemble. Ça dépend quel sport. نديروا لستيك نربحوكم. شنو هو؟ لستيك. لستي. Non, Alors, non, non, c'est vrai, القضية كاينة. C'est vrai que même في القراية كيكونوا البنات plus minutieuses كيخدموا un peu plus. Après, on a une maturité précoce par rapport aux garçons. Quand tu as un certain âge, tu البنت بدات تكرف. C'est biologique, c'est physiologique, c'est beaucoup de choses. c'est vrai كاينة القضية. Et même la société ديالنا Et صراحة après ce qui est dommage c'est que par la suite انت كما كتلاحظي زعما les femmes hésitent un peu, hésitent باش Oui, parce que la société fait de nous ce qu'on est. La société كتلقى زعما je veux pas rentrer en ça mais bon كتلقى البنت قرات وكملت قرايتها وما عرف شنو هذا, elle peut partir et faire avoir un poste juste une autre ville. Bah, les parents ne sont pas d'accord. Juste parce qu'elle est une fille, elle a besoin. Alors que non, on est en 2020, ça fait, c'est bon. Le temps d'Yadekchi, ça fait ma prache. On est. On a peur, mais c'est que les parents, on a peur pour leur fille. كيخافوا على C'est pas بنتهم. la peur qui va régler les choses. Ce qu'il faut faire, ماشي تمنع la femme de faire les choses, mais تمنع الدراري اللي كيديروا ديك الحوايج الخايبين يديروهم.
أنا تربي l'autre moitié de la société ماشي تمنع une moitié de la société de s'épanouir. De toute Genre, façon, toi, tu toi, toi, connais tu es une rebelle. Aslan, التصويرة اللي دايرة ديال Harley Quinn, ça montre un peu ta personnalité. bon, on veut pas rentrer dans ça, c'est une affaire. C'est اللي قرب لك تهرسي لسنانه بلا باطي. Non, je suis gentille. Je reste gentille. Alors, je continue. On était ولكن sur la c'est bien, formation. ولكن la personnalité, Oui. c'est une personnalité très très puissante et c'est grâce, je pense, à la personnalité ou la persévérance d'elle que voilà, tu as avancé. Merci. هذا. عاودنا على le premier site ديالك. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier نكمل site? بعدا avant. Alors, la formation, قبل ما ننسى ce point. Mhm. Alors, il y a beaucoup de gens que je vois qui disent que tout ce qui est dropshipping est sur Internet. Oui, est sur Internet. Tout ce qui est les formations, oui, sauf que les formations qu'on retrouve sur Internet, c'est des formations pas adressées aux Marocains. C'est des formations pour Américains, pour Français, pour les pays développés. Cela n'empêche pas que donc les formations قدو يكونوا مزيانين ما Non, زعما non, non, ils sont bien. J'ai vu, j'ai acheté d'autres. Alors, avant de faire la tienne, j'avais acheté une ديال واحد اخر. عاد je me suis قبيت ما قلتهاش عاد قلبت على ديال المغرب باسكو داكشي ملي كتقلب في هادوك تتلقى هو عنده باي بال بحال عادي كيمشي باي بال بحال اللي كيمشي عندنا حنايا البنكه تاخذ سترايب لاكارت وسورتو سترايب عندهم بحال بحال كتحل كونت جيميل. بحال كونت جيميل الوغ كو حنايا عندنا في المغرب سي فريمون سي ان اكسبلوا باش تاخذ سترايب بحال تاخذ قلتي هذاك النهار بحال كتاخذ كتاخذ الفيزا الفيزا مي الفيزا ديال 6 الصراحه سنين كوا mais صراحه les gens زعما que j'ai accompagnés on est presque à 100% الصراحه جو سي on n'a jamais perdu ولا شي واحد ولا جوج واقيلا mais parce que vraiment كانوا داروا شي ils دي ont fait une بيتيز connerie une bêtise. Mais après, cela n'empêche que عاودوا حلوا compte آخر on a réussi à l'avoir. جو سي وداكشي سي بوركوا جو ديزي ان ديك لي فورماسيون الاخرين كاين فيهم bien sûr des informations intéressantes Ouais. Shopify tout ce que tu veux mais une fois qu'à trop le spécifique ou sur internet on va trouver tout et n'importe quoi il y a beaucoup de n'importe quoi du coup شي واحد يجمع لك tout ce dont tu as besoin مقاد bien structuré voilà l'étape الاولى l'étape الثانيه l'étape الثالثه parce que j'ai les vidéos tu me les as filées l'étape الثالثه comment réussir comment valider ton tu es sûr que ton site fait كلشي مزيان valider ton Stripe tu accompagnes des personnes pour valider ça. C'est هادشي ما تلقاش sur internet. Oui, tu peux trouver d'autres choses, des astuces et tout, c'est bien de chercher, c'est bien d'être curieux. Oui, Mais je oui, trouve bien sûr. que كلشي كاين وانا je peux tout faire. Vas-y, si tu arrives, tu peux y arriver, je dis pas le contraire, sauf que tu vas perdre beaucoup de temps. غتاخذ لك شويه ديال الوقت اكثر effectivement un peu Et ce plus de qu'on temps. oublie, c'est que le temps, c'est de l'argent. Oui. تدخل وي هو شهر شهر c'est شهر tu peux gagner Mais beaucoup d'argent راه contrairement à ce que tu crois. اسمعنا خاطر لا سول شوز اللي ما يمكنلاش ترجع لك هو الوقت باسكو الوقت الا داز راه داز Exactement. ما عندك ما Et تعاودش tu perds beaucoup de temps et tu fais des bêtises que تلقى داكشي ما كيتمشاش. Du coup, il faudrait optimiser ton temps, optimiser tes ressources, beaucoup de choses. Alors, عاود لنا على بيتيز اللي درتي باش لونسيتي. alors En parlant de même bêtises. si, en parlant de bêtises, alors même si en sortie de la formation, je ne suis pas faite pour ça, mais j'avais la curiosité de chercher. جربوا on sait jamais. Bon. Alors, je suis sortie, j'ai commencé à chercher. J'ai retenu à Shopify comment faire, chercher le produit. Et je me suis dit, j'ai trouvé une niche. Une niche, c'est pas un produit niche, une niche. Qui est tout ce qui est en rapport avec les bébés. J'avais une copine qui était enceinte et je voyais comment elle était impulsive en achetant des choses pour son enfant, pour son bébé. سمح لي نقاطعك هذه القضيه هذه ظاهره كاينه لي ديبوتون اللي كيتلونساو في الاي كوميرس ولا الدروب شيبينغ شنو كيديروا سوا البيبي سوا البيتس ما داكشي ديال الحيوانات tout le monde fait la même chose. Elle a vraiment, j'avais l'exemple vivant devant moi. Ma copine, mais elle achète des bêtises, n'importe quoi. Non, عنده 20 ماشي مشكل on achète هذا فينا تحطه ما عرفت il va jamais voir ça. Des vêtements, des coussins, des هذا. كيبداو كيتحركوا لي زورمون.
Je me suis dit, les hormones, c'est bien, ça va. J'ai commencé, j'ai cherché des produits. À un certain moment, je m'étais focalisée sur la décoration de la chambre du bébé. Et c'était très mignon. Ce que je trouvais sur AliExpress, c'était vraiment très, très, très beau. Hein, les C'est quatre vrai. photos, les styles. Sauf qu'à un certain moment, بقيت ماشية. هذه كتجر لهذه هما انت tu me disais non tu fais pas ça ne fais un monoproduit تنقولوا لا انا au contraire en se basant انا une maman غتدخل السيت ديالي غتشري كلشي غتلقى الديكوراسيون غتلقى لو 4 فوتو افيك لا فوتو غتعجبها تاخذ لي ستيكرز افيك غتعجبها تاخذ لي زار افيك غتعجبها تاخذ لي كوسان افيك les tours de lit qu'est-ce que j'ai pas mis j'ai tout mis les paniers à linge. En fait, c'est facile. Tu as pris AliExpress vers Baby, Mais et c'était ça, très mignon genre c'était beau. Je me rappelle le site, خدالك بزاف ديال الوقت باش c'était تدخل beaucoup les beaucoup de temps. descriptions et tout, ça t'a Les pris descriptions, énormément. j'essayais, je prenais des clés, j'ai fait cette bêtise, il y a beaucoup de produits, mais je prenais beaucoup de temps pour prendre les bonnes photos, pour chercher Pinterest, c'est une chose très intéressante. Pinterest, Mhm. c'est vraiment un réseau qui a beaucoup, beaucoup de jolies photos parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs photos. Du coup, des photos, il y a des personnes vraiment qui prennent de belles photos et qui Mhm. te mettent. C'est vrai, c'est Je vrai. cherchais de belles photos, je cherchais, et ça me prit beaucoup de temps pour تقاد le prix de هذا وتقاد le prix de هذا وتشوف la référence de هذه ou la taille ou c'était vraiment Beaucoup de gens à Safa qui diront et غير par exemple je prenais juste un drap وكتبقى تصاوب لي ريفيرونس في هذا اللون هذا بلي نونوغ فيه مرسومين هذا فيه ما عرف شنو مرسوم هذا لي سيتي بحال خوتي علي اكسبريس محطوط تماك AliExpress. ايوا جو سوي اسمحي لي وديك نقطعك. الساعات j'avais pas le هذا البريميوم ما كانش le عندك التايم. وي le thème premium, j'avais le thème عادي ديك الساعات tu n'offrais pas ça malheureusement. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'avais le thème عادي que j'avais acheté et que زعما c'était un thème عادي et à chaque fois خصني les commentaires خصني les photos à chaque fois qu'elle dit خلص على Les هذه خلص على applications. هذه et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps j'avais pas vraiment Et tu vraiment sais, de temps parce que اسمحي لها صفاء نقاطع. Je pense que c'est comme une peur. هاد القضيه كنلاحظها في بزاف ديال الناس كيبغي يلانسي لو سيت ديالو il veut faire داكشي de manière parfaite, c'est-à-dire ما نخليش شي شي حاجه واحد au يخرج hasard. من تماك Et à un et moment quand qui tu as beaucoup de صايب le site, produits il a peur de se lancer, il a peur d'échouer, كيخاف يبدا فيسبوك ادز. Et هاد القضيه كنلاحظها بزاف في الناس. هو je pense que oui, il faut pas عاوتاني se presser ولكن il faut pas prendre beaucoup de temps باش تلانسي السيت ديالك. باسكو ملي ouais كتبقى كدور tu commences parce que finalement كاين des petits je détails parlerai de ça oui Hmm. oui tu as raison tu as tout à fait raison Et en on fait t'est lancé le site, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai lancé le site المهم بقيت كنعاين تنصاوب الفيسبوك هذا لا الاشهار هنا الاشهار هنايا rien n'y fait rien ne bouge aucune commande كل نهار كنوض en plus pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps ce que j'ai oublié de dire انني j'ai pas lâché mon travail parce que dès que la peur m'accompagnait toujours Accumuler parce les que deux. je vais faire les deux sauf que ça m'a pris vraiment beaucoup 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 de temps شنو كنت كندير une fois j'avais entre midi et deux ملي تكون عندي ما تكونش عندي خدمه كنجلس نخدم على داكشي جو مونجي devant le PC ملي كنكون راجعه في التران في العشيه من باش نرجع من الخدمه je travaillais je cherchais je rechargeais هذا ما 4G et je commençais à scroller pour chercher في الليل كان ندخل للدار je faisais rien je passais mon temps sur mon PC jusqu'à 3h, 4h du matin pour me réveiller après 2-3 heures pour partir travailler. Ça veut dire que j'ai vraiment cravaché. J'ai vraiment travaillé dessus. خدمتي vraiment خدمتي. Donc, j'avais des cernes jusqu'au menton et je croyais que ça allait marcher. أنا كنشوفه كيعجبني comme un bébé. Waouh, c'est magnifique. J'ai lancé le site et ben j'attends. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatre. Ah ouais, rien, ça bouge. ودابا وراه اون بليس قلتها لك غير كان راه تقاس. En fait parce que المشكل اللي كيوقع في دوك لي برودوي بحال هكاك سي كو داك البرودوي راه لو كليون اللي غادي يمشي يشري غادي يلقاه سور بلاص. علاش غادي يمشي انت يشري عندك Exactement. حيت أنا دابا بيلو او علاش غادي يشري عندك ازار؟ ça ne résout pas un problème. Exactement. Surtout Anna, en fait, j'étais le contexte marocain, du coup, c'est un contexte chi.
حيت ما copine revenons à ma copine انا et trouvait pas داكشي اللي كتبغي في لي ماغازان كتمشي لهنا كتلقى 2 3 ماغازان كتقلب فيهم يا que dalle. Du coup, je me dis, c'est magnifique, sauf que je ne suis pas dans le marché. Tu Et avais moi, ciblé j'avais quel marché commencé ça. US, c'est à quel US. Qatar? Exactement. Rien n'y fait. J'ai passé, quand je faisais la publicité, quand je faisais ça, quand je me pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'on lui a bon, mais ce qui me cache, barrière hersnit. Ouais, je t'ai dit. Mais bon, on ne sait jamais. C'est un beau site, c'est un. Genre, très très belle expérience. Je sais, hein. C'est une vente, mais Une vente, je me c'était une rappelle très sucette. la vente. Dès que la vente, c'est C'est petit trop bien. message, tu étais contente. Même dès que le first sale que j'ai dit, Sans que le problème, حاجة أخرى ملي كتصاوب بزاف دي برودوي chose qu'on oublie أنك راك كتعامل مع بزاف ديال لي فوندور ديفيرون كاين اللي عنده الكلمة كاين اللي ما عندوش الكلمة كاين اللي كيتفلى كاين اللي عمرو ما غيصيفط داكشي في ايباكيت عمرو ما غادي يصيفط داكشي في السيمانة اللي كيقول لك عمرو ما غيصيفط داكشي alors tu multiplies tes chances de faire des merdes. Tu multiplies les risques parce que il a خدمتي مع 100 vendeurs وكتبيع des petits articles ça devient ingérable ما يمكنش بنادم بوحدو يجري داكشي كامل هادشي باش فريمون جو ديكوراج الناس باش ما يديروش لي سيت ملتي برودوي اي جون فوا توجور سي دابا في 2020 كتلقى شي واحد كيدخل كلشي مازال انت راك انت دايره غير اون سول نيش البيبي راه كاين اللي كيخلط لي زارتيكل ديال السبور مع لي زارتيكل ديال الكوزينه مع Mais si tu te rappelles bien, Monaïm, si tu te rappelles bien, j'avais fait juste les bébés, ما قدونيش بغيت نزيد les mamans حوايج ديال الحاملات. جو مابيل J'étais partie dans un trip, بغيت ندير كلشي. بغيتي تزيدي هذوك جو مابيل كنتي زدتي واقيلا حتى داك لي فيتمون Les بحال دابا t-shirts مامان اي maman et bébé. Je trouvais ça très cool, sauf que pour trouver les tailles وداكشي هذيك عرفتي je rentrais. دابا نقول لك نعاودها لك من quand j'ai lancé pour les accessoires. دابا وي جوستومون باش نجيو دابا دوزتي لي شيك ندوزو لا بارتي الزوينه لا بارتي ديال لا ريوسيت. Après, bon, tu as laissé tomber avec le site et tu t'es lancé Et je suis le lancée bien-être. sur le bien-être, juste le yoga, mais c'était ce que j'ai fait dès que ça, j'avais. صراحة c'est une bonne chose parce que c'est un peu ton domaine aussi. فهمتي عندك Oui, مع le je m'intéresse sur bien-être. ça. زعما tu t'intéresses beaucoup à ça. ولو Je conseil اللي m'intéresse sur كنعطي ça. للناس سمحي لي واخا نقاطعك لو conseil Oui, اللي كنعطي للناس vraiment c'est d'aller vers des niches اللي كيفهموا فيهم مزيان parce que y a rien de plus grave que تدخل واحد تبيع ان برودوي اللي انت ما كتفهموش تولي الفوندور c'est clair. كيفهموا قبل منك. Exactement. Anna, par exemple, je n'irais jamais me lancer sur un truc via les voitures. Je m'y connais pas du tout. Un truc de. فهمتي ما نعرفش غنبقى نمشي صابتوني سي ريديكول غنبقى ندير له شي حاجات غتبان لي سور انترنت اي ما كنعرفهاش بقى يضحك. انا جو مادريس ا دي اكسبير اللي باغيين يصابوا التونين وانا كندير لهم صابتونين بلي باموس سي ان تروك فهمتي هاد القضيه فين كتوقع لي فاش كنمشي نشري شي حاجه الكترونيك شي بي سي ولا انا باغي الكترونيك كنجي انا فاهم احسن من الفوندور وكيبدا الفوندور كيبدا يخرك هو شنو غير صافي غير الله يسامح غير خليني راه غنشري غير سكت نجابك باسكو ما كيكونش فاهم اوطون كو دو الو Exactement. Oui, oui, je suis là. صحابني تقطع Non, non, je suis là, je t'écoute. Alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose de bien-être. Nous, les compléments alimentaires, mais j'étais réticente parce que je me dis, c'est Anna, compliqué c'est compliqué parce que dans le sens là, Anna, c'est surtout, dès que je suis puisque ma artache, Anna, je me dis qu'on fait exactement. Je peux pas aller acheter quelque chose de ma artache comme fournisseur ou me bien parce que c'est quelque chose qui se mange. bien sûr Même quand je faisais des les enfants, j'essayais de trouver chez Haja 100% coton biologique, coton hada, c'est pour ne pas. Mais ma conscience compte tranquille. c'est une question d'éthique Exactement. Éthiquement, je ne pouvais pas me permettre ça. Donc, quand je compléments alimentaires, je ne ferais pas des choses comme ça. Je me suis lancée pour monoproduit, c'était un kit. Un kit pour yoga. Mais pour yoga, pour les experts, c'est-à-dire, oui, c'était un kit HADA, tapis de yoga, TPE, c'est un petit pour les experts, pas le PVC, ça veut dire des choses HADA.
la sangle ديال اليوغا, l'étui ou la sangle ديال pour porter le tapis de yoga, les briques ديال اليوغا بالliège ماشي بالPVC, c'est pour les experts, une petite serviette ديال هذا, tout le pack. فهمتي, et des couleurs que j'ai choisies, je ما درتش بزاف les références, je fais juste 2 couleurs neutres. باش Du ما vert, يتلوث الناس وي je mets pas le rose ou le mauve ou le mzouar ou داكشي pour que ça soit neutre, ce soit pour les hommes et pour les femmes. Les deux vont se retrouver, c'était un bleu et un vert clair pastel, c'est aussi reposant. Et le site était très propre. C'est le conseil que je voudrais donner à tout le monde. Le site doit toujours être sobre pour que les gens ne se perdent pas. ما تخش صابوا des noms ديال la marque très très bizarre, où j'avais fait une marque avec le fournisseur. ديك الساعات خدمنا مع 100. مية سي راه كاينه في الجروب، فالناس اللي في الجروب راه غتلقاوها. Oui, مع Mia, j'avais travaillé avec elle. Elle a trouvé le bon produit. Elle a vérifié sur place le bon produit. هذاك هو لافونتاج باش ملي كتخدم ديال مع ان l'agence. اجون سي Exactement. فريمون سي لو جور اي لا نوي باسكو وكتخدم كتولي معاها et tu واحد es sûr. لا ريلاسيون بيرسونيل، كتصيفط له ميساج في واتساب كيجاوبك كيصور لك سي. Exactement. كتصور لي كتفيريفي كنقول لها عافاك فيريفي مزيان que c'est du liège, c'est pas autre chose. Vérifie bien que par exemple tapis مديوله بهذا الماتيريال ماشي بهذا الماتيريال. Vérifie bien. ما تعيش هذيك القضيه ديال tu connais ديك les pages يقول لك voilà j'ai commandé ça, j'ai reçu ça. كتلقى il a commandé taille humaine, تلقى un jouet. وي Je ناس voulais pas tomber في هذه. Du coup, قلت لها vérifie les dimensions, vérifie la qualité, vérifie هذه. Je lui ai même قلت لها شريها خليها عندك, vérifie le truc. حليها شوفي comment je commande. J'ai lancé mon site, c'était très propre. Le conseil, ne mettez pas beaucoup de couleurs, ne mettez pas trois couleurs, le blanc, enfin si on peut appeler ça une couleur, blanc, noir et la couleur ديالك vert, rose, ce que tu veux, ولكن ما تبقاش j'avais choisi le vert parce que c'était apaisant, c'était dans le thème de l'ambiance. J'avais pris une petite vidéo très sympa ديال هذا. J'ai cherché des photos très sympas, pas juste هادو. قلت لميا تاخدها, elle m'a pris des photos et c'est très bien prendre des photos. Des photos باش ما يبانش داكشي اللي في علي اكسبريس ولي تماك. قلت et pour se للفورنيسور différencier, c'est comme ça qu'il faut en fait, faire. exactement, le fournisseur il peut te prendre des photos personnalisées. Ouais. Et j'ai tout mis sur le Hadan. Et ça, bizarrement, ça a très très bien marché. Bizarrement, c'est normal. ملي كتخدم داك الشيء مزيان وكدير كلشي كوريكت سي نورمال كو سا مارش. تارغيتينغ درتيه مزيان، درتي لو سيت مزيان، البري مزيان، لا فيديو j'avais l'expérience de l'ancien site. Du coup, شوف j'ai rarement vu, enfin ça arrive, c'est pas rare, mais j'ai rarement vu بنادم كيبدا مع الضربه الاولى بروميير سيت il explose. دائما لو بروميير سيت كتعلم فيه كدير فيه لي زيرور كتمشي دوزمون سي شي حاجه اللي عاديه. وانا براسي فاش بديت راه البروميير سيت درت une catastrophe ما c'est avec le temps que ça vient, c'est avec le temps. Et vas-y continue. Si je me rappelle bien, pour faire le site, j'avais pris 10 jours de congé pour me concentrer pour faire un bon site, un bon truc bien. ولكن ديك الساعه ولا كيجيك شوبيفاي ولا كيجيك ساهل زعما. Oui, très sahel, vraiment c'était juste pour le choix ديال البرودوي باش قلبت على le produit pour être en contact parce que on avait في الخدمه وهذاك c'était très lourd pour faire des هذا. Je me suis concentrée باش ما نديرش. هنا بديتي واقيلا كديتاشي شويه من الخدمه. غادي بديتي encore oui مازال عفوا détacher encore plus. Du coup j'ai fait ça a bien marché. J'arrivais à gérer les commandes, c'était bien. Chaque 2 jours, 2-3 commandes, bien tranquille. C'était chichi البحقانة, mais c'était bien. Mais بدا كيتحرك داك الشيء. بدا كيتحرك, j'étais très contente pour ça. زعما entre déjà ما كتكونش خاسر entre la pub وداك الشيء كامل et tu gagnes derrière. كتولي بوزيتيف. Exactement, tu deviens positif. Par la suite, il y avait des clamots des AirPods. Ou le truc que je voudrais, un petit conseil pour les gens, ne perdez pas du temps. كتسمعي شي صداع ياك كتسمعي صداع عندك؟ او لا لا. اي با عاشور قربت سي نورمال. سي فري سمعنا نطلب عاشور.
وي حتى كنجيو كنديروا شي انغوجيسترومون عاد كيوقعوا هاد المشاكل Mais هادشي c'est pas un بحال هكا. problème, en tout cas, سي pas سي un با تري problème. فورمات على الناس اللي غادي يسمعوا باغ لا سويت في. Non, non, moi, c'est pas très fort. J'entends un soupçon, mais c'est pas très fort. فوالا مي جا حدايا كو. فازي كونتيني. Eh ben, il nous fait de l'ambiance. راك تموسقوا الناس معانا تموسقوا نتوسخوا معانا. الناس معايا. مبروك عواشركم. اها. Alors, je disais. Alors, j'ai fait le site, j'avais pris 10 jours pour bien travailler le site, pour bien هذا باش ما نكونش ديك العيا ديال الخدمه entre الخدمه et ça, سمحي je لي voulais que ça عرفتي soit شنو غادي ندير عرفتي شنو غادي ندير انا غادي نقطع الميكرو ديالي باش ما تسمعش جو تو ليس OK, بارلي داكور. d'accord. On m'entend toujours. Là, c'est bon. C'est OK, c'est bon, on n'entend rien. Ça fait? Alors, je disais, alors j'ai pris 10 jours, j'ai très bien travaillé le site. J'ai commencé à avoir des ventes. Par la suite, j'ai la mode ديال AirPods. ماشي la mode زعما c'était très recherché والناس كيبيعوا وكيتشراو داكشي. Je me suis dit why not? Ou le conseil que je donne aux gens, ne perdez pas beaucoup de temps à chercher des produits. Surtout quand c'est des produits à la mode. Dès que la mode ما كتبقاش éternellement. Il faudrait vraiment rapidement عرفتي ماشي غير اللي جاتك بالك تنوض تبيعها مي جاتك شي حاجه وعرفتيها كتباع مزيان وعرفتي هذا وما تمشيش ماشي تشوف كلشي كيبيع شي حاجه خصك قبل ما يبيعها كلشي تبدا تبيعها اون فوا كيتطلس كلشي كيبدا يبيع فيها صافي سي بلو على مود ان tu n'auras plus beaucoup de ventes tu n'auras plus انا فريمون في الاول ديالهم à peine ça a commencé à sortir les magasins ça se vendait très très cher je me suis dit c'est un bon truc. سي فري Et كو j'ai لي commencé ايربودز دابا كتسمعيني ياك Oui, oui. لقاش كنقطع ميم طون سي فري كو لا مود ديال الايربودز راه اون في ماشي دي شيفر في الايربودز. Oui, oui, bien sûr. أنا نهار واحد النهار j'ai commencé avant, c'était 2-3 par jour. واحد النهار فقت الصباح j'ai trouvé 35. ليكسبلوزيون J'ai appelé عرفتي. الصباح قلت له جمعت 8 الصباح. J'appelle Mouniem. Ouais, c'est une arnaque. Non, non, c'est pas une arnaque, il faut vérifier. Il est resté un peu هذا, il faut vérifier pour ne pas هذا. واش أنا مع ديما كنمشي بيراتاري شي واحد شي حاجة, ils veulent me prendre, qu'est-ce qu'ils vont te prendre? Je sais pas. Ils veulent me prendre. سمحي لي انا نقطع عاوتاني فازي كونتيني موبلي على ما يدوزو. Alors, c'était très hadas. Vraiment, c'était très bien. À un certain moment, ما قديتش j'arrivais pas à gérer les commandes parce que là, tu gères les commandes derrière. C'était هذا مشيت خديت un mois sans salaire من الخدمة. Comme ça, je gère ça. J'ai pris un mois sans salaire. J'ai commencé à traiter les commandes. Ça a marché très très bien. Et j'ai gagné en un mois ce que je gagne en 5-6 mois في الخدمة. صافي بدات كتخرج. En 5-6 mois, je me suis dit, bah, le temps que je perds ici avec le temps que je perds في الخدمة, Le oui, calcul est vite fait, le calcul est vite fait. le calcul est vite fait. Une fois, je suis rentrée après mon congé. J'ai déposé ma démission. Je devais attendre 2 mois pour داكشي ديال préavis, البريافي. bien sûr. Et déjà avant le 1 mois ديال هذا, أنا j'avais déjà programmé ça صراحة. الو الو. Allô, allô. صافي ورجع. D'accord. Alors avant dès un mois sans salaire, j'avais pris une stagiaire pour la former pour Ada parce que inconsciemment je me préparais pour me casser. ايوا صافي بدات كتبان لك. هاد القضيه فريمون سا مفي فريمون بليزير. تو ني با لا سول راه جا رونكونطري بزاف ديال الناس اللي كانوا خدامين سالاريي مومون صافي ديتاشاو وبداو C'est vrai كومونسو que j'ai pris دوفينيغ un peu de temps, انديبوندون. mais سي ان بروسيسوس نورمال كل واحد وليسبري ديالو كيداير. ابخي زعما سكو جو كونساي فريمون الناس اللي عنده الدراري وعنده دي شارج وهذا ما يجيش ويخرج ديريكتومون باسكو سا بو exactement. بروبليماتيك. Un sans gosse et j'ai pas fait ça. J'ai اه essayé. سا با تري ديفيسيل سي ديفيسيل. Surtout si tu es avec le salarié اللي كيمشي يتفرج في المسلسل التركي على بلاص ما تفرجش في المسلسلات التركية سير خدم على راسك. T'es sous-traitant. اكزاكتومون
exact. Moi, j'étais avec le principe de dire, je suis là pour travailler, je travaille, je fais rien d'autre. J'étais très, tu me connais, je suis quelqu'un de très Ah, correct. Si tu me تخدم. payes pour travailler, je travaille. Je vais pas faire autre chose à côté. Du coup, je travaille à e-commerce, mon temps libre, entre midi et deux, le week-end. Du coup, pendant un bon bout de temps, j'avais ni week-end, ni ما كاينش القضيه ديال je vais me détendre ونخرج je rencontrais personne, je voyais personne, même la famille ما كنتش كنمشي نشوفهم. Ah, صافي Du دخلتي coup, في en vrai, ce داك. que je veux dire, c'est que le travail paye toujours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut وكاين vraiment travailler. كاين داك الكونسيبت ديال الكومباوند ايفيكت راه كنت هضرت عليه في اون فيديو في يوتيوب. Oui, 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 j'ai سي entendu, داك ouais. ليفي كومولي سادير هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس هادي كيعطيو دي ريزولتا سبيكتاكولير. يفو با ساتوندغ ان النهار الاول تجي تلونسي لا بوبليسيتي ديالك وبدا دير دي ريزولتا، راه ما يمكنش. Non, اي non, non. tu es la preuve فهمتيني كو هاد القضيه راه سي افيك لو طون، ما كايناش شي حاجه كتجي هكاك من السما. غتخدم دوز 3 شهور 4 شهور 6 شهور ابخي ان نون راه كتبقى صافي كتولي البيزنس ديالك هذا Mais il faut travailler. مي il faut حيت il travailler. faut pas croire parce que شحال من واحد تيشحالو غادي ناخذ الفورماسيون غادي نشوفها غادي ندير داكشي غتبقى تخدم كامبير. Non, si tu travailles pas, tu n'as يمكن rien. Alors, c'est partout dans tous les domaines. بحال اي حاجه اكزاكتومون اكزاكتومون. Exactement. Si tu travailles pas, راه بحال شي واحد كيتعلم العوم، ما يسحبش شي واحد كيعوم غتبلح في الماء غتعرف تعوم. نو، راه كتشوف شي واحد كيعوم غتهبط في الماء غادي تبقى تضرب في يديك وجهك ما تعرف ما دير. تشرب Première في fois, deuxième fois, الماء troisième fois, bien sûr غادي ماشي شويه د الماء، tu vas être gonflé بالماء. تشبع ماء غتشبع وتريني الماء. وشدوك لي كورباتور وتعاود تريني Bien وتعاود sûr. وكتولي كتعوم مزيان Et بحال اي tu vas le حاجه. voir. Mais tu peux pas te lancer sans jamais avoir vu comment ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, يقول لك ما عمره ما شاف شي واحد كيعوم يقول له غنلوح في الماء tu flottes. Bah, il va pas savoir faire. Il faut voir comment ça marche. Du coup, c'est ça la combinaison entre formation et expérience, la formation en soi et le travail. Il faut les deux pour que ça réussisse. وحده sans l'autre, ça peut pas marcher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Je suis pas en train, parce que bon, en même temps qu'un à la formation, je suis pas en train de dire que زعما la formation DLT qui t'a permis de faire ça n'est rien du tout. راه mais non, mais en c'est quelque grâce sorte, si. للخدمة ديالك، c'est grâce للخدمة ديالك باش Là, وصلت grâce aux لهاد. deux, grâce à la formation, grâce à درت ton شي شوية accompagnement. وصافي Non, non, c'est bien. mais sans toi, j'aurais jamais. Tu sais, بحال هذاك ديك الحاجه جبال باش تلونسيها. C'est comme ça. La formation, c'est بحال le tremplin qui va te permettre de sauter plus haut. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. فهمتي؟ Oui, c'est ton travail, mais c'est aussi le coup de pouce ديال الاول. C'est vrai. Et il n'y a pas que la formation, il y a l'accompagnement. Parce que là, il y a l'accompagnement dialogue, l'accompagnement les personnes, le groupe qui sont très. C'est un groupe positif. J'adore rentrer avec le groupe, il n'y a pas de négatif. لا فيه ناس زوينين، فيه ناس زوينين. Mais quand je dis que ce que je veux dire aux gens, soyez positifs dans votre vie et soyez entourés par des gens positifs. Parce que quand tu t'entoures avec des gens positifs, on a tendance à être بزاف مع الcritique. Ouais. On se croit كنعرفوا في كل شيء في البوليتيك في السبور في tout. Ta vie C'est vrai, personnelle, on s'y connaît mieux que toi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ta vrai. vie, on s'y connaît mieux que toi. في الريلاسيونيل في كل شيء. Du coup بنادم à la place تلقى une femme très très belle. عينيها زوينين فمها زوين شعرها مانيفيك لا تاي مانيفيك منخرها شويه كبير. لا بيرسون جي على المغرب راه يمشي ما غيشوف حتى حاجه داكشي كامل راه يمشي شو على منخار كي داير عندها. Il va tout oublier. أنا تنقول الناس regardez la moitié pleine du verre. Toujours regarder la moitié pleine du verre parce que ça, une fois tu es positif, là, les choses. La loi de l'attraction, là, comment on l'appelle. Mais quand Je tu. pense, tu sais, malgré ça, je pense, enfin, c'est vrai que كنسميوها la loi d'attraction, راه ما كايناش شي حاجة فيها surnaturel ni rien du tout. Mais je pense que malgré ça, كاينين des choses qui marchent. ماشي حيت Mais bien sûr, surnaturel. bien sûr. C'est juste parce que Bien sûr, tu y crois, une confiance en gens. tu t'entoures de gens positifs, كتمشي في ذاك le processus positif, inévitablement كتطلع. Tu sais, Anna, ce que j'ai fait, c'est-à-dire depuis très très longtemps, ça fait قطعت عليا les informations. ما بقيتش كنشوف les informations parce que يقولوا لي التفرقعات هذه هنا ولا هذا هنا مات، ما بقيتش بغيت نسمعها. Je veux m'isoler ونسمع داكشي اللي بوزيتيف pour avancer في الخدمه ديالتي. Ouais.
Oui, oui, mais c'est vrai. Anna, j'en dès que la loi d'attraction, ça existe quand tu t'entoures bien sûr de gens bien et quand tu te dis, je peux réussir. Quand on veut, on peut. زعما هذا. Je peux réussir. Oui, il faut des choses réalisables. Par exemple, Anna, je vais me dire, غنبقى oui, غادي نطير, ما نطيرش. Mais quand je vais dire, On est bien d'accord. Mais تقدري mais تطيري بشي حاجة أخرى ما تمشيش طيارة ولا شي حاجة. تصايبي mais طيارة quand ولا je, شي حاجة. ouais, mais quand je vais me dire, Anna, je peux faire ce que ça, je peux le faire parce que je vais travailler pour le faire, là, tu vas le faire. Bien sûr, bien sûr. Si quelqu'un d'autre peut le faire, c'est Anna, je peux le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. وكاينه حتى قضيه ديال لي نورون ميغوار شفت راه كنت هضرت عليها حتى واحد النهار c'est-à-dire que ملي كتكون مع ان جروب Ouais, كاين un truc qu'on appelle les neurones miroirs qui vont commencer à calquer donc les à comportements ديال mimer, دوك الناس اللي حداك. exactement. Si c'est des comportements زوينين tu vas calquer des bons trucs, si c'est des comportements négatifs voilà, tu vas calquer des mauvais Bah, trucs. on le voit tous les jours. C'est pas la peine de lire des livres ni rien du tout. On le voit tous les jours. Bnadem qui est un environnement مزيان راه غير كيكبر il faut le rappeler je pense je pense que حيت كتعطي oui, الحاجه un nom كتقيس الراس ديال الناس il commence mais à bien sûr, c'est comme يلاحظوها. exactement comme un enfant. Quand tu le mets avec des gens bien, des gens avec des principes, des gens avec qui يقراو دابا غير des familles qui يكونوا les parents qui يقراو كتيبات وكي ils entendent, ils écoutent la musique مزيانة, ils regardent de bons films, فهمتيني de bons conseils كتلقى الدراري طالعين avec un esprit ouvert, avec un esprit Ouais, ouais, كتلقى ouais. في un enfant مسكين في une famille راجل كيضرب مراته تخسر C'est الهضره في vrai, الدار c'est هذا vrai. مسكين comment tu veux qu'il راه حنايا كناخذوا داك الشيء فين عايشين راه حنايا on absorbe داك الشيء كامل Des فين éponges. حنايا Ah, c'est vrai, c'est on est vrai. des éponges du coup il faut être dès que on est des éponges mais il faut être une éponge شويه نقي Et c'est pas une avec fatalité, c'est pas une fatalité. مثلا كبرتي في واحد l'environnement اللي صعيب والله يحسن العوان وداك الشيء كامل mais ولكن bien avec sûr le temps راه شحال من il faut واحد il arrive s'améliorer il faut s'améliorer. mais On est bien en train de sûr s'améliorer دائما دائما au دائما. contraire, mais bien sûr, le pire, c'est pas d'être كبرتي بداك الشيء. C'était juste un exemple pour dire un enfant va prendre الحاجة باش داير. Mais ce qui est mauvais, c'est pas انك كبرتي بداك البلاصة. Ce qui est mauvais, انك tu n'essayes pas d'en sortir. Exactement. Tu Exact. n'essayes pas de faire ماشي غير كبري في ديك البلاصة ولا tu as fait des bêtises في حياتك ولا je sais pas دوزتي الحبس دوزتي هذا شحال من واحد مسكين il a une vie très difficile. Le plus important, c'est d'essayer de s'en sortir. Exactement. Personne ne va t'en vouloir. Ce qui est passé est passé. Bien Ça fait sûr. des choses, on peut pas changer le passé, mais on Bien peut sûr. changer l'avenir. Bien sûr ça sert à rien de se lamenter اصلا كنشوف شحال من واحد يسو فيكتيميز كيبقى هو غا كيبكي وانا مسكين وانا اوكي سي ان فات انت مسكين ايوا واش بغيتي ايوا شنو بغيتي ندير بقى مسكين الا بغيتي تبقى مسكين ولا شونج هادشي اللي كاين de toute façon le monde est injuste le monde داير بحال هكا كيش tu veux on peut pas changer le monde شنو بغيتي ندير لك شنو واش C'est كاين شي clair. واحد غادي يقلب عليك انت غادي يجي يخرجك من ديك لا ميزير ديالك بيرسون كاينش اللي غادي يعقل عليك انت بوحدك يمكن لك تخرج راسك من ديك لا سيتوياسيون et je pense Et il y a que plusieurs façons de le faire. Il faut juste avoir le bon mindset ou avoir le mental ou il faut vraiment et tu essayer fais de bien sortir. et tu fais bien de rappeler هاد القضيه ديال المايند سيت باسكو فريمون هاد القضيه ديال المايند سيت هي كل شيء جو بونس كو سا ريبريزونت 90% ولا 95% ديال لا ريوسيت سي Bien كو لو sûr. مايند سيت راه ما كاينش شي عجب ولا شي حاجه انت مثلا لا بروف قلتي لي ما كتفهمي حتى حاجه في التكنيك ني غير دو تو مي افيك لو طون داك المايند سيت ديالك بدا كيتبدل وليتي اي كوميرسانت alors que tu n'étais clairement pas prédestiné Destiné à باش faire تكوني ça. bien انت قريتي وكنتي انجينيور اي تو شحال من واحد تيقول لك لا انا بغيت نخدم في داك الشيء ديالي جو فو اتر جو سوي انجينيور كنبقى انجينيور ما عجبنيش داك الشيء اللي درت باسكو المشكل ديال القرايه سي ان شوا كو تو في وانت صغير tu as fait le Ou choix là, de t'en fais devenir pour toi. ما سمعتكش Ou là, t'en pardon fais pour toi. Ou là, des لا choix كون qu'on في fait. pour toi exactement شحال من Par فامي exemple, là, في المغرب, اجي يقول انت tu as eu 18 في la moyenne, tu vas pas faire journalisme. Parce ماشي غير في المغرب que ماشي شوف oui, ailleurs. c'est un truc que je comprends là je critique pas Et les les parents, parents oui. parce Oui, que les oui, parents je critique pas, généralement bien sûr. كيبغيو داك الشيء مزيان Le لولادهم meilleur pour leurs enfants. بغا يولي طبيب بغا يولي انجينيور بغا يولي اركيتكت عرفتي دوك لي ميتي تراديسيونيل Le ابخي problème, ce qu'on sait pas, hein, mais pardon, ce qu'on sait pas, on a les métiers, on les choisit maintenant, mais d'ici 20 ans,
On ne sait pas le monde bien va sûr, être fait de quoi. bien sûr, L'avenir, c'est ça en fait. bien sûr, L'avenir, c'est ça. bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. Ou d'abord, de plus en plus, le monde où là qui se de plus en plus, ça devient très Bien très sûr, par rapide, exemple, très très rapide. oui, et par exemple, le e-commerce, contrairement à ce que les gens peuvent croire, le confinement ou la pandémie et tout, on croyait que ça ne marche pas. J'ai Voilà. jamais fait de chiffres. تفرقعوا les résultats, je me demande ça. Les résultats تفرقعوا. Oui, parce que... oui, pardon. Moi, personnellement, les résultats des تفرقعوا. Et je sais que toi aussi, tu n'es pas la seule. Là. Énormément de gens. Et غير Amazon, زعما غير شوف غير Amazon شنو وقع لهم. Ouais, parce que tu vois, Nas Gassif Dar, c'est plus facile de commander sur Internet, acheter. Personnellement, j'ai acheté sur Internet parce qu'on a tous besoin de choses. Tu es confiné Dar, tu as besoin juste pour te faire plaisir. Mais déjà, tu vas acheter des choses qui te servent. On est dans une société de consommation. Inévitablement, ça fait je vais devenir minimaliste, mais tu es dans une société de consommation. Je suis sur un site, je ne sais pas si je peux citer le nom. المهم Vas-y, كان vas-y. ماشي مشكل. حنا de toute façon on partage كنقول السميت ديال اي حاجه غير الناس showroom privé. ما نقولوش شي حاجه خايبه على الناس وصافي هذا هو. Non, 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 je parle juste de showroom privé. Tu rentres, tu vas commencer à chercher pour trouver des choses dont tu n'as même pas besoin, tu vas acheter. Du coup, c'est pourquoi je pense que ça a vraiment marché fait de la période. Et en parlant de ça, je veux bien attirer l'attention sur des produits qu'on ne devrait jamais acheter, qu'on ne devrait jamais vendre plutôt. Par exemple, des choses que je ne vais jamais vendre mes stores. Il y a de un, comme j'ai dit, quelque chose qui se mange. Je l'avais dit tout à l'heure. À part, il a que vraiment tu maîtrises le process Là, quand je même. maîtrise et j'achète pas AliExpress ou je vais acheter des sociétés مقادين وكنجي Bien وكنبيعهم. sûr, bien sûr, avec le process, avec le parce que Exactement. il y a des gens qui font ça et ça marche, لا ça oui marche. mais il faut vraiment savoir تتعامل مع شي حاجه معروفه وانت كتاخذ من عندهم وكتعاود تبيع ما نمشي في علي اكسبريس ونبقى نقول لهم هذا كيكبر الشعر وهذا Oui, كيكبر جو سي با كوا c'est ça dangereux. c'est vraiment c'est très dangereux de le faire C'est dangereux. et tu peux être poursuivi c'est pas la peine de faire ça. Ah, c'est Il y a dangereux. ça, il y a aussi une chose que je vais jamais vendre c'est des vêtements. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais moi, personnellement, showroom privé par exemple, showroom privé, si vous ne connaissez pas, c'est un site où il y a plusieurs marques, avec des soldes, avec des promotions. Des marques qu'on connaît, comme Etam, Zara, je sais pas, Orchestra pour Très les de plus grandes enfants, marques. des choses qu'on connaît comme des choses qu'on ne connaît pas du tout. Des marques, parce que étrangères, espagnoles, français, je sais pas, qu'on ne connaît pas. Du coup, quand je vais ولكن acheter, فيها les marques هذاك واقيلا ياك comment فيها les que marques. des marques connues. Ah. C'est pas ماشي بحال جوميا وهذا que des marques. زعما des franchises quoi. Je pense que c'est من برا. Je pense maintenant je stock في المغرب. لا je pense que c'est من برا. Je pense. Mais كتشري بالدرهم هذاك هو لافونتاج هذاك هو l'avantage هنا في المغرب c'est parmi les rares هو لا واحد لا شيء مزيان واحد هذا مزيان. où tu peux acheter. شيء انا جي با دي شيء parce que شيء عندهم لا مارك ديالهم كيبيعوا كلشي هكاك. alors que هادو كيبيعوا plusieurs marques. انا quand je vais شنو acheter كيديروا واش كيديروا كاشون ديليفري؟ انا الصراحه عمري ما شريت عندهم. كيديروا كاشون ديليفري ولا شنو non كيديروا؟ non كتخلص بلا كتبيع كارت. tu payes par carte tu payes la livraison كتوصلك للدار. Mais quand je vais acheter ça, كنمشي كنقلب على les marques que je connais. اللي ديجا شاريه من عندهم. Par exemple, je vais acheter des chaussures. Je vais واخا تكون la marque زوينه ودايرين فيها 80% de promotion, je connais pas la pointure ديالي كي دايره تماك, je peux pas acheter. Je mets du 37, je vais pas aller acheter du 37 mètres parce que je sais pas. Parce que par exemple, à Adidas, je mets du 36 2 tiers, في Puma 37 1 tiers. Du coup, j'ai du mal à partir, je sais pas شنو ناخذ. Autant pour les pyjamas, c'est pas dérangeant quand tu as une taille de plus, chaque fois jean, ouais, c'est pas un problème. Alors que les chaussures, si c'est trop serré, si c'est trop grand, c'est pas confortable. Du coup, غير comme je صعيبين صعب شي الحوايج. انا درت لي فيتمون ولكن درتهم اونيكمون في البود. زعما لي تروك كو تو امبريم سور لي فيتمون. مي لافونتاج اللي كان عندي سي كو كنخدم مع المارشي يو اس وهما لي طاي عندهم فريمون قادين. ماشي ouais. التيشيرت كيمشي امريكان ماشي كنصيفطهم من الشينوا.
Et voilà, vraiment, ça se passait bien. Mais effectivement, les chinois, il faut faire vraiment attention. Exactement, c'est très très hard. Je te donne Ouais, juste ouais. l'exemple. Hmm. Dans l'industrie pharmaceutique, une fois, on a commandé des blouses pour le Le travail. chinois. Des blouses. Là, on a commandé même du Maghreb, c'est moi, ماشي chinois, هنا في المغرب. Je sais pas qui a fait la commande. المهم أنا في mon bureau, j'ai voulu des blouses. Hmm. Moi, je mets du S sur la blouse normalement. Quand je m'achète des blouses في الحانوت, j'achète du S. Hmm. On m'a apporté du S, j'essaye, ça taille du XL. قلت له ماشي كيكونوا داك المشاكل المشكل اللي غادي يوقع سي داك المشكل ديال الغوتور الغومبورسمون داك Ouais, الشيء. exactement, je viens pour ça. قلت لهم نو، قالوا لي كاين اون مارك احنا نجيبوا لك فيها ام. جابوا لوطخ مارك ام ما جاتش خدي صغيره. دوكو داك لي سي با تري لي تاي غير كتلقى غير باغ اكزومبل لي تاي امريكان بارابور او تاي فرونسيز باغ اكزومبل غير كاين ملي فرق. كتمشي تاخذ من جاب اكس اس كتجيني واسعه الوغ كو في ايطال دو اس سي بيان tu vois c'est pas la même chose même entre des boutiques connues c'est pas la même chose du coup il faudrait Tu sais vraiment سمح لي نقطعك غير بوتيت بارونتيز. سمعت عرفتي علاش كيديروا هذه القضيه ديال لي طاي؟ باسكو hmm. باسكو لا طاي ديال الناس غدا وكتكبر، الناس يبرين دو بوا كتكبر مثلا و في امريكان. oui اي هما فهمتيني باش بوغ باش ما بوسي بحال يصدموش دابا الناس. باش ما يصدموهمش فهمتيني. بحال دابا انا مثلا اون فام كتشري اس، واخا غادا وكتوسع فهمتي غادي تبقى كتشري اس بوغ كو Il devient de plus en plus mignonne. اكزاكتومون. سي ماركتينغ هاد القضيه هادي، سي ماركتينغ داكشي علاش كيديروها جو بونس. Oui, américain en plus, عندهم là, tu connais américain, c'est les tailles. اه كتمشي américain, tu te retrouves بحال شي واحد بحال شي وليد صغير كتسالى تماك. Tu ما تبالا تماك يشدك شي واحد ياكلك، سي اه بيان incroyable. سور بيان سور بيان سور. ما عندهم وعندهم كلشي اكس ال تماك. سي انكرويابل. سي باسكو يتو بوس لا كونسوماسيون فريمون au maximum. Oui, voilà une société de consommation. كتولي انت تماك اكس ال. tu achètes احسن طيبه في الدار parce que c'est moins cher. بيان Il y a سور. les sauces, il y a الماكله الزيت كلشي زيت les burgers partout pas cher du tout راه تماك كتاكل moins cher. Les burgers هذا c'est moins cher qu'ici, c'est un truc ça dépend des villes bien sûr des endroits mais bon. اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون. Alors كنا كنهضروا على les choses alors les vêtements moi je m'aventurerai pas et dès que قضيه بحال اللي قلت لي قضيه الرetour داكشي خصك minimiser les échanges avec le client avec le parce que sinon غادي يشري ويعاود يرجعك c'est du travail de plus pour toi. C'est de l'argent de plus pour toi. واخا دير له هذا c'est parce que c'est la livraison c'est pas favor. Alors, alors c'est Le du retour, travail de plus. le retour Aslan, c'est jamais une bonne expérience pour toi en tant que vendeur parce que Et en tant ça que تخلص عليه. l'acheteur il va pas te L'acheteur, laisser c'est un pas bon. une bonne expérience pour lui parce qu'il va dire sur je vais me chier, certes. Et c'est du temps. Et du coup, là, je préfère pas ça. Et par exemple, les accessoires, je vends jamais de bagues. Jamais de Allez, bagues. tu sais, les bagues, hein, pour moi, c'est. Là, je suis une femme, j'ai شكون اللي déjà كيعرف acheté de لا طاي bagues, ديالته بحال دابا انا تقول لي من طاي mais j'ai pas moi. جون سي ريان واش ان ولا دو ما تبات ما عرفتش باش كيحسبوا بعدا ما Moi non plus, moi aussi, je connais pas ma taille. Et surtout, elle a de l'expérience de les bagues. En fait, parce que je suis passée e-commerce international, j'ai fait l'expérience du e-commerce local. D'accord? Alors, Ça marche c'était l'e-commerce local, c'est quelque chose. c'est une très bonne أنا expérience. personnellement, ما كنديرش l'e-com local, Je mais sais, ça hein? marche, ça marche, ça marche. Oui. Moi, j'accompagne plein de gens اللي فريمون خدامين ديال بصح في الايكوم لوكال. ولو كونساي شوف اللي كنعطي للناس، الا ما كانش عندك مع لونجلي ما عندكش مع لي لونغ étrangères وهذا، دير الايكوم لوكال. راه الايكوم لوكال Ouais. مزيان حتى هو. Oui, ça marche très باسكو bien. شحال من واحد كيقول لك لا انا بغيت ولكن الا ما كانش عندك لا لونغ راه صافي تري ديفيسيل. و جو بونس كو هاد القضيه ديال لا لونغ اون فون بارلي رابيدمون. لي لونغ مهمين بزاف الا بغيتي دير الايكوم انترناسيونال سي تري Alors, تري je vais dire, oui, bien sûr, c'est pas la langue, mais c'est que tu comptes une langue. Il faut اي absolument ماشي تكون t'entraîner. كطير، ماشي تكون كطير، Chose, ولكن une يكون chose, داكشي عندك بوطابل مزيان. potable, correct. عندك une chose, la personne, نقول لهم, tu t'y connais l'anglais, dire le marché US, tu veux viser le marché francophone, tu fais les choses pour le français. Alors, c'est pas très difficile, tu vas ما تكونش بزاف parce que تلقى des sites كتلقى بحال les mots croisés ماشي les mots croisés كلمات كلمه قدام كلمه قدام كلمه mais le lien entre ces كلمات واخا tu vas passer beaucoup de temps
avec le site. إيه Par اللي la ما suite, كتعرفش. tu as l'air de quelqu'un d'amateur, alors que tu as vraiment travaillé sur ça. Juste par exemple, تلقى le texte راه il suffit واخا انت ما كتعرفش il suffit غتكون عندك اختك باباك ماماك ولادك ضروري تلقى صحابك شي واحد اللي يعاونك. يبغي يعاونك و pour dire زعما c'est pas des textes énormes c'est des petits textes c'est des petites phrases زعما ça veut dire ما تعيقش على شي واحد ملي تقول له صافي تلقى في جروب ولا خلصوا كاع كاريمون. راه شحال من واحد هنا في المغرب مثلا جو سي با عنده ليتيراتور اونغليز في لافاك هذا خلصوا alors خدم تعطيه معاه. حاجه mais vraiment 50 dirhams il te fait tout le بيان فهمتي parce سور que c'est بيان des سور. petits textes زعما c'est pas beaucoup parce que ما كتبحالش نتايا في accueil وداكشي شنو غتكتب لا je parle du texte qui va décrire ton produit وباش تجاوب du الناس coup اللي زينايليتو زعما خدم معاك شي واحد ماشي مشكل. exactement exactement il faut vraiment s'y connaître un minimum avec la langue باش تبيع déjà le site ديالك يكون potable راه avec le site راه il suffit de parfois كتلقى في des pages Facebook كتلقى la personne حاطه le petit texte عافاك عاونيني باش نترادويو il y a beaucoup de réponses الناس كيترادويو la chose tranquillement Oui, oui, non, du coup il c'est faut une bonne chose, vraiment c'est une bonne chose. ما تبقاش تلاحظ شي حاجه ما عارفهاش tu connais في espagnol tu vas viser les pays qui parlent espagnol tout simplement il y a Après, عاوتاني cela n'empêche pas d'aller سير قرا l'anglais, سير قرا l'espagnol, سير قرا oui, الفرنسي. dans un premier temps, parce que l'anglais, il ne va pas l'avoir en 2 mois. Dans un premier temps, mais il faut faire l'effort de travailler ta langue, il faut faire l'effort هذا. واخا في لي كومونتير دابا غادي نجي نقرا عاوتاني انتم كتهضروا بالفرنسي انتم Je عاوتاني. suis vraiment désolée قلتي لي قبل هذا je suis لا vraiment لا désolée شوف vraiment شوف j'excuse. انا جو لو ريبيت توجور. شوف راه موجودين لي شين اللي كيهضروا بالدارجه كاين اللي انا هذه هي لا بارتيكولاريتي ديال هاد لاشين. انا نسيت حنا كنخلط اللغات ما عنديش سي كوم سا كو جو لا بارل. زعما هادي اللي فهم انا واستفد شي حاجه وتبارك اللي ما فهمش. راه كاين اذا دوط خشان وسمحوا لي زعما بزاف والله يفو دو تو بور فيغ ان je موند. راه suis هادشي اللي عطا الله هادشي اللي كاين. ما غاديش نبداو نمثلوا هذا باش صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. aussi à vous. هم؟ انا juste entre parenthèses ça انا قال لي منعم avant de commencer قال لي عافاك هضري شويه بالعربيه انا جو كومبرون لي جون كنفهم الناس اللي كيجيو كيصاوبوا في الكومونتير عافاك هضروا بالعربيه باش نفهموكم هادوك جو لي ريسبكت فريمون سي بوركوا والله العظيم جيساي نهضر بالعربيه بزاف باش تفهموا باسكو سي بور ان انتيري باش تفهم باسكو اون اي لا بور بارطاجي باش نتواصلوا ونتبادلوا هاد ليكسبيريونس ديالنا مي ديك الناس اللي كيجيو جوست بور بارلي بوليتيك والله ولا بور كريتيك. بارلي لا انا ما كنعرفش نهضر بور كريتيكي وبور نتوما كتبانوا بالفرنسي لا ما كنبانش سي ما فاسون دو بارلي سي تو ما عنديش باش نبان زعما جو مونتر ميم با مون فيزاج باش نبان به ما كنبانش سي تو اكزاكتومون غير انت كتهضري هكاك وصافي ما كاين لا بيان ملي لا والو. كنهضر زعما ça vient naturellement ملي غنبقى نفكر بزاف باش نهضر بالعربيه ça va pas être naturel et je vais pas tout dire c'est tout اه فهمتي. du coup si كنحاول نهضر بلوس بالعربي c'est vraiment pour des les gens qui veulent يستافدوا من هاد هذا اللايف هذا صافي. اللايف ديالنا entre هذا نستافدوا لو ماكسيموم دو جون يعرفوا علاش كنهضروا ويستافدوا من هاد التجارب ديالنا مي داك الناس اللي كيجي باش يدوز داكشي بوليتيكمون ولا حنايا شو سي اون فو بارلي حنايا في المغرب كيسكون فا باش خصنا نهضروا ها اللي غيقول لك الامازيغيه يفو ساكسبتي اللي كيقول لك الامازيغيه انا واش غنهضر بالشلحه ما كنعرفش ديجا نهضر بها واش غنهضر بها الناس غيفهموني جو بونس با كو تو الموند واخا انا اللي جينا ندخلوا في ذاك لو ديبا راه غادي نقول لهم نهضروا بالامازيغيه علاش هي اللغه الاولى ديال المغرب. شنو قلت لك بالشلحه واش كلشي ايوا غيفهمني واش بالفرنسي كلشي غيفهمني نو بالعربيه plus ou moins mais il faut s'accepter il faut juste ne pas être coincé il faut accepter l'autre il faut être plus tolérant في كلشي داكشي علاش قلنا ça rejoint l'idée ديال قبيله ديال la critique il faut pas critiquer في كلشي حنايا هنايا لوبجيكتيف ديالنا سي با باش نتحاوروا في ان اوتر سوجي تري بوليتيك وداكشي لو حنايا فرنسا واستعمراتنا وحنايا هذاك الناس اللي الشيء كيبغيو انا ما كندخلش كاع الا لاحظتي صافي ما عمري في لاشين ما كندخل لا في بوليتيك لا في الدين لا في حتى شي حاجه فيها بوليميك. انا كنهضر على البيزنس داك الشويه اللي كنعرف في البيزنس جو لو بارطاج سي تو زعما هذا هو لوبجيكتيف ما باش نقولوا واش العربيه ولا هذا j'espère qu'on n'aura pas ces commentaires زعما ديال par rapport à غيكونوا. la langue ولكن ما شوف اللي بغى يهضر يهضر سون فو
ça dérange pas. Oui, on est là pour faire plaisir au maximum des gens. J'espère que Bien sûr, bien la sûr, bien sûr, plupart فهمونا شنو علاش كنهضروا. Ils ont bien eu sûr, un minimum bien sûr. d'informations ou une petite Échange. قصنا غير 1% ديال les gens qui nous écoutent. On les pousse à avoir une indépendance هذا ولا à se lancer ou à avoir ne pas faire des erreurs في شي حاجة, c'est déjà ça. Pour Exactement. moi, c'est déjà هذاك ça. هو الربح، هذاك هو الربح. Exactement. Exactement. J'ai donné un peu de mon temps pour ça. Merci beaucoup pour l'وقت اللي Non, عطيتينا. Je c'est sais avec que tu as plaisir. du Vraiment, c'est travail à avec côté plaisir. et tout, mais vraiment merci beaucoup. C'est Merci avec beaucoup. plaisir. Alors, on continue. On parlait de l'e-commerce local. C'était في الإيكوم لوكال. L'e-com local. Alors, l'e-com local, الإيكوم لوكال صافا شنو هو لو ديفو بور توا ديال الإيكوم لوكال؟ أنا enfin المهم cash on عاود. delivery. C'est le خلاص ملي كتهاد. أنا c'est un truc qui me dérange et maintenant je me suis un peu habituée. Mais C'est vrai, c'est sauf vrai. غير des mauvaises expériences avec هذا كطير مع شي واحد هو ماشي عندك ما كيعطيكش الادريس هذيك هو غير ناشط. وزعما فريمون كنهضر مع دوك الناس اللي كيديروا هذه القضيه الا كانوا كيشوفوني زعما حشومه هو عليكم. زعما راه كنحوز على الناس راني قافز. ما قافز ما والو، كتضيع الوقت لواحد خونا ولا واحد اختنا بغات تخدم. هذا الشيء اللي كدير ما Et عرفت surtout quand tu تمشي لواحد راه كتخلص انت tu es obligé de payer la personne qui va livrer parce que tu peux pas تاكلها في رزقها. بيان Tu es سور. obligé تيعطيك لادريس غلطه ما كاينش ديك لادريس ولا يقول لك غندير معاك في لاكار. Il n'est pas là. J'ai beaucoup de gens qui souffrent من هذه القضيه هذه. Cela n'empêche pas que l'activité كتبقى بوزيتيف و Non, bien اكسيدونتير sûr, وداكشي sinon ça كامل. serait arrêté بشحال هادي. أنا c'est pourquoi نقول لك منيم, c'est pourquoi je travaille plutôt avec les filles qu'avec les hommes. علاش زعما sont plus هذا. Oui, ما فيهمش هذا y a pas داك ما عندوش فهمتي بغيت نشري شي حاجه غنشريها وغادي يجي غتحشم ولا تخاف ولا شي حاجه. Je sais pas comment ça marche mais elle ne va pas faire ça. انا الصراحه ما عنديش فكره زعما على الايكوم Non, non, avec les filles, c'est plus calme. Les filles en général, تتكون مش نقول لك انهم زعما correct ولا شي حاجه mais c'est plus ما غديرش هادشي c'est plus كوم زعما calme. الدراري. كاين بزاف ديال ديك الدراري جالسين ما عندي ما يدار اجي نجمع الدراري غادي نمشيو نكومونديو وما غنديروا حتى حاجه بداك الشيء وغنتسلاو عليهم وغيمشيو يوقفوا في شي قنت راه حشومه عليهم هذوك اللي كيديروا هاد القضيه، فريمون هو حشومه عليهم. اكزاكتومون. لو بلو درول هو ان الليفر يوصل داك الجهه وما يبقاو يضحكوا عليه ويتفرجوا فيه. واحد المره جي تروفي اون فيديو ديال شي وحدين كومونداو الليفرور مسكين كيساين وهما كيشوفوا كيصوروه ماشي اللي كيكوموندي البيتزا وكيجيو كيضربوا كيحيدوا له البيتزا، راه انكرويبل. واحد خونا خدام على راسو، انت تجي تضربو راه هو اللي غادي يخلصها من جيبو، هو راه ما عنده والو، ما عندوش شي صالير زعما داك الليفرور ما كتلقى داك بنادم اللي غيديرها تلقى حتى هو ما عندوش ما كيفكرش ديك بنادم اللي ما عندوش. ما فهمتش هو البيتزا صاحبي ما فهمتش القضيه كاينه كدار. وي جو سي. اي دوكو تو تو دي البنت ما غات ايفا با بروندر هذا وتجي تلبس حوايجها وتخرج باش تصورك وكتبقى تضحك زعما تو فوا يا موان دو ريسك. الضحك الباسل هذاك ماشي ضحك هذاك. الضحك الباسل هما سي درول بوغ داك الدراري ديال سورتو داك الدراري تيكون عندهم داك لي كرابو دو 15 مصطاج الحليب. مصطاج الحليب داك كرابو دو 15 تيكون اونتر 15 18 داك البسالة دوالو. Ils croient, ils font un exploit en faisant ça. On généralise pas زعما ماشي كنقولوا ان الدراري Non, bien sûr, en général, je généralise pas, mais la plupart des gens qui font ça, c'est dès que la catégorie de personnes. Ouais, tu sais, ça fait Andy des gens de la formation 15 ans, très très Tu me jeune. l'as dit, tu m'as parlé Voilà. d'un mec qui est très très fort. Tu m'en as parlé. سي واحد لا ماتوريتي راه عمري ما شفتها بحال هكا. انا كنت قدام كنت كنخربق برا. انت كتهضر معاه واحد النهار بليزيور فوا جو بارل دي جون كوم سا ما كنشوفهمش، ونهار كنشوفو في الكاميرا ويلي واش انت اللي كتهضر بهذا الصوت بعدا غليظ. Tu m'as parlé aussi كتهضر de بهذا لا filles. ماتوريتي. Ouais. حنا نوتر ايبوك ما كانش بحال هذا الشيء زعما. Oui, دابا développement parce que Internet c'est à double tranchant. فهمتي كاين لا بارتي كي بان، كاين اللي كيستافد منها وياخذ لو ماكسيموم دو شوز بان، وكاين اللي كيمشي كيتفرج في التخربيق. كتلقى النهار كامل كيتفرج في روتيني اليومي وكيتفرج في هذا على بلاص دو فير كيك شوز دانتيريسون في حياتك. جو كريتيك بيرسون. Mais globalement, vraiment, qu'il y a des jeunes. Il y a tellement de choses à prendre. مزيانين profiter. Ouais. كاين ما يدار في انترنت، فرانشمون انترنت وشحال من واحد كنعرفو ما عمرو كاع ما داز من
عمره ما داز من الصالاريا ما والو داز ديريكتومون ولا انتربرونور ولا كيخدم بوحدو جو كوني بلان عمره ما خدموا عند الناس داز ديريكتومون كيخدم من راسو وكيطلع البيزنس ديالو اي Les كيكون gens عندهم respectent, واحد hein. وي بيان سور كيكون عندهم واحد المايند سيت المخ ديالو كيخدم ديفيرامون صديق باسكو بحال تقول خلق فيها فهمتي خلاق باش يدير داك الشيء ils avancent très très vite وراه عرفتي كيديروا دي شيفر attention c'est-à-dire Attention. tu sais très bien que je ne parle ما كيعجبنيش زعما نهضر على les chiffres et tout mais c'est des chiffres c'est des facteurs fois 10 fois 20 ديال داك les salaires اللي كيربحوا الناس في الشهر et je pense que enfin, tu sais de quoi je parle Ouais, ouais. tu sais de quoi je parle ايوا écoute Alors, c'est vas-y عندك شي حاجه اخرى ما تزيدي ما هضرناش على الايكوم لوكال avant de ah هذا. oui 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 comme local E-com local, comment ça a commencé? Alors, e-com local, j'ai commencé puisque on est. Voilà l'avantage de e-com local, بحال اللي عنده un inconvénient ديال هذا الكاش اون ديليفري وداكشي عنده un inconvénient زعما des un avantages. avantage un désavantage hein. Des انا avantages. بعدا premièrement l'avantage اللي كيبان لي فيه سمح لي كنقاطعك بزاف c'est que le coût de la publicité كيترمى عليك Ouais, c'est un avantage énorme, ça coûte énormissime. rien du tout voilà. Là, ça coûte rien du tout par rapport à la pub américaine Oui c'est clair ou la fait pays d'Europe. j'avais déjà accompagné des clients ولكن ماشي في الاي-commerce enfin زعما ماشي انا زعما j'ai accompagné des boîtes Oui, oui. Moi, tu m'as عرفتي accompagné aussi, hein. ça coûte je t'accompagne ça coûte mais والو زعما كتلانسي publicité j'ai déjà vu des publicités 0,0 0 شي حاجة. 0 0 0 1 والو كتقام عليك فابور et tu te dis والو كيجيو لك كليون فابور فريمون فابور هنايا l'avantage l'autre avantage في المغرب أن on sait شنو هو le besoin اللي كاين في المغرب. oui أنا في هذا par exemple dans un premier temps j'avais lancé واحد le truc ديال les brosses ديال les pinceaux de maquillage. هنايا كنا كنلقاوهم mais très très cher. Je parle pas de maintenant, ça fait un petit bout de temps. كنلقاوهم mais c'est très très cher. ما كانش كيدخلوا vraiment المغرب. Et vraiment il y a une tonne de types de pinceaux de maquillage. Pour flouter, pour les paupières, pour le blush, pour le fond de teint, pour Dora Dooden. Il y a tellement de choses que bon, j'exagère. ما كاين ما عرفتش انا ما كنفهم والو في داكشي ديال المكياج Il ملي y كنشوف a غير vraiment beaucoup de هذا pour le bronzer, pour le contouring. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de هذا de brosses, de pinceaux plutôt. ملي كتمشي في المغرب ما كناش كنلقاوهم انا شنو كندير كنهبط مكان جو سوي سور هذا كنمشي لكازا فين كتلقى لي برودوي ديال الشينوا مزيان كاينين اون فيت كتمشي لدرب عمر وكنراجع للال سي لا فين كتلقى الماتيريال ديال الشينوا مشيت له واحد النهار عرفتي داكشي تخلعت سي الشينوا كاينه تما سي دي شوز انورم كتمشي كنشوف تماك لما لقيتي شي حاجه مزيانه تماك دو بون كاليتي تما كانوا لي بانسو لكن دي شوز فريمون دو ان تروك فريمون والو ريان انا نمشي ما ناخذش من تماك دوكو جي بارلي افيك ميا قلت لها سيري قلبي لي على دو بون شوز وتنيغوسي مع لو هذا مع الفورنيسور alors elle a fait ça وملي كتمشي لي غروند بوتيك عافاك ديزولي كتمشي لي غروند فهمتي لي ان تروك ديال الميك اب يا ناندوان ولا المهم دي شوز كبارين ولا لونكوم ولا شي حاجه تلقى لي بانسو ولكن سافا tu vas les trouver à des prix à 1000 balles le petit paquet à 1400 وداكشي je me dis انا زعما personnellement pour acheter un pinceau كيسقى ليا 120 و 150 درهم زعما سي با وكثر parfois. Parce que, arrête-moi si je me trompe, parce que moi, je fais moi le domaine, mais je pense un pinceau, c'est un pinceau. C'est-à-dire, avec de l'encombre, il compte en chinois, je pense. J'imagine, oui, il y a une différence il y a une différence de hada, mais il faut une fois ça fait chinois, les pinceaux que j'ai apportés au chinois, ils sont un peu plus chers que le marché, dit qu'il y a زعما ماشي ديال les grandes marques الاخرين ديال دابا عمر mais de très bonne qualité. Qualité مزيانه. Vraiment de très bonne qualité et ملي جبتهم عندي j'ai commencé à prendre des photos moi-même. Tu m'as fait une formation ديال la photo que tu fais plus. À l'époque J'avais pris un bon appareil. زين tu m'as conseillé pour l'appareil photo.
Oui, un réflexe. Un truc assez bien, qui prend des photos, le truc, le truc بحال un petit studio avec des blancs, avec la lumière pour prendre la photo. Je prenais de très belles photos que je mettais sur. J'ai fait le site, le store, mais en même temps, j'ai fait Instagram ou je me suis mis au Facebook, des pages Facebook et Instagram pour faire Ça plus. marche, ça marche, ça Ça marche. marche vraiment. Tu sais, Et سمح لي plus نقاطعك pour partager كاين des gens qui دير غير la page Facebook ولا غير la page Instagram وكيخدموا بها عرفتي bien vraiment. sûr, Instagram, peux même pas imaginer شحال البنات كيخدموا تماك parce que j'ai travaillé avec une influenceuse et vraiment les personnes تماك sur Instagram ça marche vraiment Ouais, ça vraiment marche. ils vendent vraiment ils vendent surtout كاين هادوك اللي كيجيبوا les produits américains les produits de maquillage les produits de beauté وداكشي américain et ça marche ما كنلقاوهمش شي دي شوز اللي ما كاينينش في المغرب سي سكي مارش سي بوكو جو دي الناس اللي كيخدموا في اي كوميرس لوكال ما تمشيش تشوف داكشي اللي كاين في باب الحد ولا في باب مراكش ولا في درب عمر تجي تبيعو في المغرب يفو فوند شي حاجه اللي ما كايناش فريمون Pas plus lourd. في المارشي ماروكان اون فوا يكون كاين دابا انا لي بانسو جو لي فوندو ان سارتان مومون مي اون فوا صدق كتلقاه في المكان جا اريتي دو فوندر سا انا je me rappelle كنت كنعرف شي وحدين كيجيبوا دي برودوي غاس من امريكان وي 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 وكيبيعوهم اوسي سي با مال الامريكان غاس والامارات وي وداك الشيء هذوك كيبيعوهم اكزاكتومون وي غاس ولكن عرفتي شنو وقع باغ لا سويت دابا انا نعاودك القصه هذه كنت على ليبوك كندير لي كامبان ديال جاكومباني لي جون في لي كامبان ديال فيسبوك ماركتينغ ايتترا واحد الولد كان عنده واحد ستوك انورم ديال داكشي كاس بحال لي برودوي امريكان الوغ بدينا كنديروا لي كامباني ولكن ابخي جو مو سو روندو كونت كو فينالمون كيجيبوا ميم دي الشينوا فيك فيك وكيعطي وي سي داكشي سا فير فريمون كيدير لا حتى هو داك السيرتيفيكا وداك التربيح كامل مي بيان سور il بحال دابا présente انا ça comme du vrai et هنا c'est un مي بيان peu سور انا شويه كنمشي عند ناقصه واحد مي بيان سور ناقصه اي تو سي il y a beaucoup de choses هنايا في باغ اكزومبل باب الحد كاين واحد ils font des sacs imitation mais c'est pas des imitations ديال 100 درهم و 150 درهم c'est des imitations à 1000 dirhams à 800 dirhams et tout ديال سيلين je pense شانيل داك الشيء طالع في لا ah oui, كاليتي une bonne, ou ça, la qualité, vraiment, la qualité, elle est magnifique. Et même des trucs, des accessoires, Cartier, Mauboussin, de Kchi, et une très bonne qualité. Et c'est des prix là. Mais l'imitation, ah non, je me dis que je veux pas m'aventurer l'imitation en. Non, صعيبه زعما ne je fais un t'aventure truc de jamais bonne là-dedans qualité. Je fais un truc de bonne qualité. Et avec un bon prix, tu l'achètes. Surtout des choses comme ça. وكتصايب انت لافونتاج سي كتصايبي لا مارك ديالك اي بي ça marche بخير Exactement. انا ça لي sert à بانسو rien جو ça sert à مارشي rien دير ليميتاسيون زعما الناس لا اللي انا جو سوي كيديروها كونتر سا اتونسيون باسكو يقدروا يدعيوك دوك لي مارك يقدوا و سي واحد النهار هذه زعما بلا ما نعيقوا بها بين ايميتاسيون وقعت لواحد الولد كان في هذا الصيف هذا كيبيع واحد لي شورت ديال لا بلاج فاهم المايو ديال لا بلاج كان ملي كيقيسهم الماء كيبدلوا اللون ديالهم il a commencé c'était un produit tendance اللي كان بان في اد سباي وبان في داك لي بلاتفورم كاينين بدا كيبيع فيه يلاه بدا كيلونسي هو يكونتاكتيه مول لا مارك صيفط لي ان ايميل حبس سكو تو ان تران دو فير il a contacté aussi Facebook باش يحبسوا ليه لا كامبان حبسوا له لا كامبان حبسوا له هذا Eh ben, il a contacté Shopify حبسوا له السيت حتى هو il savait pas que c'était imitation hein. لا ما كانش عارف باسكو البرودوي كان موجود في علي اكسبريس وكل شيء غير Ah, هو d'accord. كاين سيتي اون مارك ديبوزي سي مارك ديبوزي و ستادير هما ليها حاضيين مزيان داك Ouais. حاطين البرودوي ديالهم وراه وقعت حتى في الايربودز تو سي راه كانوا واحد في امريكان طاح عليه بواحد لاموند انورم باسكو Oui, j'ai الايربودز entendu parler de ça. باسكو J'ai entendu parler de الايربودز ça. AirPods, bon, ben, l'AirPods c'est tout, mais il faut dire que c'est un produit protégé parce que Je vraiment, sais. كتنقل la marque ديال ابل ديال الايربودز تشبه له فوتوكوبي غير انت كتجي كدير فيه ماركه Je اخرى rappelle. ما كاينش Ouais, je sais. Je sais, Zema. Maintenant que je parle, là, je suis contre l'imitation, mais c'était un peu de l'imitation aussi, quoi. ah, c'est un peu de l'imitation c'est imitation de Mais forme je vendais genre pas ماشي la ça marque comme étant Apple. وشحال من واحد راه ما كيكونش عارف راسو كيبيع ليميتاسيون وراه ايميتاسيون
سي اكزاكتومون سنتور كي كتلقى بنادم جاي من داكشي راه ما كيعرفش ما تيمشي للسوق كيبقى يخمل تما كيسي ميم باسكو سي كتلقى مرا شافه مسكينه جالسه كتشوف شانيل وداكشي سي با كون رونتر ان وراه موروك كيشدوهم في الديوانه في كازا ملي كيجيو. اكزاكتومون موا جي اسيستي ا سا في الديوانه كتشدني شوف. جبتيها فندي وحده جايبه فندي معاها اي مسكينه ما عارفاش شنو هي فندي اصلا هذاك هو المشكل، هذاك هو المشكل. هي جايبه غير الكادويات C'est un problème, c'est un problème. الروايح لي بارفان C'est un problème, c'est un problème. C'est un vrai problème. On a des limitations. Ouais, c'est pas à nous de résoudre, mais bon. On va faire. Alors, نكونتينيو رابيدمون في باش ما نطولوش On الدوزيام تاع طول الناس. في oui, oui. Alors, في e-commerce, dans un premier temps, j'ai travaillé sur les pinceaux de maquillage. Une fois ça a commencé à être partout في المغرب, زعما في هذا, j'ai arrêté. J'ai arrêté, après je suis passée à autre chose, j'ai commencé à vendre des accessoires sympas. Mais jamais de bagues, des accessoires, il y avait des broches, il y avait des boucles d'oreilles très très sympas. Et ça a marché de ouf. Vraiment des choses qu'on ne retrouve pas partout. Vraiment, ça a marché de ouf. Des colliers, des boucles d'oreilles et des haddons. Ça marche avec les accessoires, qu'est-ce que tu disais? Exactement, des خيط الرحلة كتعرفوا ديال الشعر, c'est des trucs pas mal. Ou que les gens, les filles, خيط الريح. خيط الريحات. خيط الريح, en fait, c'est un بحال سنيسلة كدار فوق الشعر. كيديروها pour les fiançailles et tout. Mais qui diront même pour les youtubeuses ou ou les instagrammeuses, qui diront pour les photos in c'est un truc qui marche. Mais je suis loin de ce monde. Exactement, c'est pourquoi je m'aventure c'est des choses pour les femmes. Des choses, des accessoires, mais de la qualité ou bien qui n'est pas bonne, ou là, شي حاجة ما كتلقاش داكشي زوين, vraiment زوين, ou là كتلقى très très cher. J'apportais des choses pas عطاني ماشي خاصن كاع. Tu trouves des boucles d'oreilles à 50 dirhams, c'est assez. C'est la qualité, ouais, فهمتك. Mais la qualité هي كنجيب le stock عندي كيكون عندي et عندي la livreuse, عندي un livreur et une livreuse. J'ai fait travailler une femme avec moi. علاش زعما pourquoi pour la cause féminine pour la cause féminine en plus de ça c'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne chose. Avec sa moto, elle fait la livraison. هي بالموتور وكل شيء. موتورها كدير la livraison في لاكار. كدير ما كنصيفطش للديور وداكشي, كدير هي كتجمع في لاكار par exemple à telle heure في لاكار كتجمع plusieurs personnes. C'est bien. J'encourage vraiment الناس باش يديروا هذه القضيه هذه, c'est une très très bonne chose. وكيجمعوا تماك كتجيب تمشي معاها لي كوموند باسكو سي دي بيتيت كوموند دوكو ما كيكونش عندها بزاف فهمتي دي زعما لي بوت سون بيتيت ان بون امبالاج سا tu travailles sur ça et il vérifie la chose وكيخلصوا tout le monde est content وهذه l'avantage ديالو واخا زعما سي با ان مونوبرودوي في المغرب ان مونوبرودوي ça marche pas vraiment في المغرب par contre parce que les pages Instagram ou les pages Facebook كتلقى surtout fait les accessoires tu peux pas vendre des boucles d'oreilles tu achètes ça ou tu n'achètes pas. ما غاديش تبيع وحده سي نورمال وي. Mais je pense que المونوبرودوي يخدم حتى انا زعما الا جبتي فريمون ان برودوي بحال دابا عقلت على وحدين كانوا كيجيبوا واحد عرفتي بحال اش كيسميوهم بحال المولينكس باش كيطحنوا في داكشي ديال رمضان باش كيدخلوا وي كيديروا برودوي واحد وفريمون ايزون كارطوني. Mais bon, je me dis, fait des accessoires, ça. Il y a bien sûr accessoires, ça se paye beaucoup d'oreilles. Choisis ou عندي l'avantage أن les filles qui achètent ça, c'est des filles qui قراو في la fac, qui قراو كخدامين داكشي parce que c'est des choses. Moi, je fais un truc très très beau, même si des choses qu'on retrouve pas vraiment ici. J'ai pas pris de photos, ما عنديش des photos باش mettre dans zoom ou داكشي. Bon, je vais pas faire la pub. Des choses vraiment très sympas. Ça a une tenue, ça c'est pour le khidma katlqa, pour le kraya, des choses cool, des choses in, et ça a vraiment marché. Et les personnes reviennent, les filles reviennent pour acheter d'autres choses. Elles كيقولوا صحاباتهم allez-y sur cette. درتي الماركتينغ ديالك مزيان باسكو جوستومون هذا هو الماركتينغ هو انك تبيع البرودوي وان الكليون بقى يعاود يرجع عندك باسكو داكشي اللي ضيعتي بور لاكيزيسيون في الاول. Tu dois pas le perdre. دائما يكون fidélisé. C'est très. هذا هو l'avantage ديال هذه فملي كتصاوب بزاف لي برودوي كي اونارك على برا سا با ما يرجعش عندك باسكو سي با اون هنايا سي دي باج فيسبوك سي سورتو كيجيو عندك عندي لو سيت بيان بروبر بيان هذا وعندي لا ليفريزون لو بايمون دايره لهم لو بايمون زعما او شوا مي لا بليبار دي جون سي بايمون à la livraison.
C'est parce que في المغرب صافي On داكشي. fait pas confiance. حنايا في المغرب راه كتلقى حتى واحد راه شي مرة ريضان. شي انا جي زعما جوست بو Mhm. نكتة عندي في الدار لا فامي دو لا فامي كيجي يقول لك عافاك سير خلص لي هادي، هو راه عنده لاكارت خايف على راسو. C'est toi qui prends le risque, monsieur. زعما انت مشاوك الفلوس انا ما سوقش ما كنعرفك ما كتعرفني. Là, c'est vrai. كاينه de la méfiance هذه عند On a une المغاربه. peur. كاينه On ولكن a une peur de tu sais payer tu sais difficile à شكون faire. enfin qui a éduqué المغاربه pour le C'est cash on Arnaque. delivery. Je pense Ah, Jumia. 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 Du coup, ils sont habitués à ça. تقول pourquoi يمشي يشي من عندك وما يمشيش من عند Jumia. Ouais, Oui. c'est vrai. Et il y a صراحة c'est une bonne chose, je pense, parce que واخا خصنا في voilà. صراحة المغرب خصنا صافي on doit avancer ديك القضية باش ما يبقاش داك. Et surtout que ça va coûter moins cher, parce que je pense que il خدمنا كلنا la carte de crédit. euh, ça va coûter parce que شنو كيوقع في الكاش اون ديليفري. c'est-à-dire راه كاين ضروري واحد لو طو ديال الناس اللي ما كيجيوش ياخذوا لا مارشانديز، واحد الناس اللي كيكذبوا على الليفرور، واحد الناس هذاك لو كو سي ان كو باسكو هادشي سي با غراتوي سي ان كو il va se répercuter على الثمن ديال لي برودوي. الوغ كو فاش كيجي Exactement. كيخلصها بلا كارت اون اي بريسك واحد 98% ديال الناس اللي غادي يمشيو ياخذوا لا مارشانديز ديالهم. Bien sûr, bien sûr. انا jusqu'à maintenant صراحه ربي زعما جي با يو دو روتور ديال ان برودوي ما عجبكش ولا شي حاجه. واحد المره شي غارمون هذا تمشي عند داك لا ما عنديش باش فهمتيني سيتي دي. ولا كتصيفط لك قبل لا ما بقيتش باغا داك لو برودوي حتى تاخذ لا كوموند تقول ما بقيتش باغيه زعما هي دي زانيولاسيون افون دو ريسيفوار قلت لا ما بقيتش باغا. Tu مي vois, il fait la مي commande, ça مي veut مي هنا recevoir, ça كيدخل va الدور حتى recevoir. ديال السبور. جو بونس كو عندك السبور مزيان، صدق كيعاود يعيط لهم واش Ah باغي oui, parce يديروا. qu'en fait, j'ai fait عندي واحد البنيته دانا معايا دابا à plein temps qui fait ça. Parce que j'arrive pas à gérer les commandes ديال على برا وديال وي المغرب هنايا pour emballer aussi et tout. Elle s'occupe de ça كتجاوب elle fait le deux الله يخليها لي زعما c'est une très très bonne personne كتخدم معايا مزيان avec son PC. ما كنتلاقاوش زعما تري تري سوفون. لو ستوك ملي كتجي تصاوب هذا كتجمع داكشي كتقلب لومبال دو بون امبالاج صافي دي ليفي اوسي ملي تكون كتصاوب هذا بيان دي سور. بون امبالاج زوينين دي petits parfois tu offres des petits cadeaux pour faire revenir des gens فهمتي. quand tu fais une bonne commande par exemple كتشري 500 درهم ولا شي حاجه tu offres des petites boucles d'oreilles. Tu offres un petit je sais pas un petit quelque chose Il faut prendre qui soin de tes clients. عرفتي راه شي وحدين شنو باش كيديروا ليفريزون، سيدي حتى الكارطونه ما كيبغيش يشريها هو، يجي كارطونه ديال صافي كروه كيحط فيها داك الشيء. Là, je fais des choses vraiment très sympas, des petits emballages C'est sympas, important, des c'est petits important. sacs parce que en même temps, c'est pas des bijoux Zemagalil, mais c'est des accessoires de Hada, tu offres la chose correctement. Ça fait partie de l'expérience utilisateur parce que le fait d'ouvrir واحد الكوفري زوين واحد l'emballage مزيان داكشي bien emballé le petit cadeau en plus dاكشي كامل Et tu sais, ça coûte pas c'est vraiment, l'expérience. vraiment. Il suffit d'acheter avec le papier Hada glacé ou le Hada, كتمشي وكتصاوب un petit emballage avec des petites couleurs sympas ou Hada, et tu offres la chose et ça fait très plaisir et les gens reviennent. Et quand tu achètes une bonne Hada, la livraison est gratuite. Quand tu achètes une bonne somme, tu offres un petit quelque chose avec, qui va pas te coûter grand-chose, mais dès que le client va revenir encore une fois, il va parler à d'autres personnes. Alors tu travailles sur l'inconscient ديال هذا ديالك. Et s'il trouve مزيان et c'est des choses qu'on utilise des femmes ماشي غير يوتيليزي des accessoires كتلقى عندها مجر عامر بالتخربيق. Oui, oui, non, c'est vrai. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui marche. Écoute, ça fait plaisir. Wallah, là, ça m'a fait vraiment plaisir de partager Bah le aussi RMI. hein, Et, aussi. je sais pas où tu as quelque chose à rajouter ou là on termine. Non, si c'est la fin, je vais juste dire aux gens, j'espère que j'étais utile, FIFA. bénéfique, خفيفة ظريفة. وجيسبر كو واخا نقص غير اون بتيت بارتي ديال الناس يسمعوا لنا ونكون جي اجوتي واخا غير شي شويه pousser les gens à commencer leur propre projet ou la pousser les gens à ne pas faire des erreurs que j'ai commises avant. Et je donne juste un petit conseil, soyez positif et هذا il faut toujours se mettre dans la tête quand on veut on peut. ما Exactement. تخلي حتى واحد يجي يهرسك، ما تخلي حتى شي واحد يجي يقول لك لا ما انت ما قادش على شي حاجه.
Alors, quand on veut, si quelqu'un d'autre peut le faire, si Anna, je peux le faire, si Moulin peut le faire, ça, tu peux le faire. Parce que ça Bien sûr, ne bien sûr. nécessite pas شي حاجة شي عجب. Ça nécessite juste, C'est-à-dire, on n'a pas شي حاجة في العقل ديالنا اللي exactement, ça on est des nécessite personnes juste, عاديين normal غير je suis très très loin du domaine, ça nécessite juste du travail, de la persévérance et vraiment travail, travail, travail et un bon mindset. Elle va te dire toujours, moi je peux le faire. exactement. Merci Et si beaucoup quelqu'un d'autre peut le faire, ça, tu peux le faire. merci beaucoup à Safa pour Je les t'en prie, c'était un conseils. plaisir et j'espère que c'était bien. Ben, je suis là à Vraiment chaque fois que super, tu veux. super, super. Là, Si c'était tu vois vraiment quelqu'un super. qui parle beaucoup, tu m'appelles. Hein. نعيط لك دير شي لايف اخر oui oui on peut trouver un autre sujet ou ça serait c'est vraiment un plaisir là c'est un plaisir de t'écouter Et c'est partagé, c'est partagé. et franchement l'expérience ديالك c'est une bonne expérience داك الشيء باش vraiment عيطت لك parce que je sais Allez, que l'air c'est des étapes tu as échoué tu as réussi et je te souhaite vraiment quoi de la réussite في هذا و Merci beaucoup, l'air بارك الله عليك merci beaucoup Merci, Safa. Tabarak. Merci Yalla, au beaucoup. revoir. Ciao, Bonne ciao. journée à très bientôt bye bye Au bye revoir. bye. Alors, on va arrêter l'enregistrement.